ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. സന്തോഷമായിരിക്കുന്നവர்கள் കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ മഹിമപ്പെടുത്തണം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധ്യയായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി നാം സ്തോത്രം ചെയ്യും. வருடங்கள் கழித்தும் நடுவில் இருப்பதற்கு கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்கு கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ആദ്യമേ കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ஊழியக்காரருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். സഭയോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സഭയ്ക്കും ഞാൻ നന്ദി சொல்கிறேன். ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വരാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് വള്ളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാല് വെക്കുന്നത്. രണ്ട് പടങ്ങൾ കാല് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലമൈ ദേവർകുളത്ത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. ദേവർകുളത്തിലെയും മീറ്റിംഗ് നടന്നിരുന്നത്. രാത്രിയുടെ സെക്ഷന് അവിടെ പോയി ശുശ്രൂഷിക്കണം. ഇന്ന് നാളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി പേസ വേണ്ടും. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യനായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. அந்த பரங்களிலும் நடுவிலே ஆண்டு கொண்டு இதற்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെയാണ് കാല് വെച്ചത്. நான் முதலாக தமிழ்நாட்டில் வந்து ஊழியம் பண்ணது உங்க சபதம். ആമേൻ. അതൊരു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കാൽവെപ്പായിരുന്നു. അതൊരു ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാൽവെപ്പായിരുന്നു. അതിന്റെ ആശീർവാദത്തിന്റെ അതിന്റെ ഫലം இந்த நாட்கள்ல காண முடிகிறது. കർത്താവ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അയക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പല ഇടങ്ങളിലെ ദൈവ പിള്ളേർക്കായി കർത്തരെ തുതിக்கிறேன். എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. എല്ലാവരുമേ എനിക്ക് അനുഭവമാണവர்களாம். ആമേൻ. ആമേൻ. ഇതെന്റെ ആമേൻ രണ്ടാമത്തെ ഭവനമാണ്. ഇത് என்னுடைய இரண்டாவது കുടുംബം. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും നിனைத்து நான் കർത്തരെ തുതിக்கிறேன். ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം இந்த பகல் வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோடு பேச இருக்கிற வார்த்தை ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ആ അധികാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റം ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அந்த அதிகாரத்தின் கைமாறுதல் இந்த ആരാധന முடிവിலே നാം பார்க்க முடியும். എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരൊക്കെയോ പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങളോട് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞൊരു ദൂതുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ശുശ്രൂഷകനായി മാറും. ஊழியர்கள் தேவ மனிதர்கள் உங்களோடு சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் இருக்கிறது. நீங்க ஒரு ஊழியக்காரனா மாறுவீங்க. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஊழியம் இருக்கு. പക്ഷേ ആ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ശത്രു ചില മേഖലകൾ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒருவேளை அந்த ஊழியத்தில் நீங்க போக முடியாத அளவுக்கு சத்ருவானவன் உங்களை அடக்கி வாழலாம். സോ ഇന്ന് പകൽ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിയുമ്പോൾ കയറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ. இந்த செய்தி முடிகிற பொழுது அந்த நிலைகளில் உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு அனுபவத்துக்குள் முடியும் இந்த ஆராதனை. ഞാനൊരു 3 സെക്ഷൻ എങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മധ്യേ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത്. நான் ஒரு 3 செய்தியாவது இங்க கொடுக்கலாம்னு நினைச்சு தான் நான் ஆயத்தமா இருந்தேன். ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല, എന്റെ ഡയറി ഉണ്ട്. என் கையில டைரி இருக்கிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. അത് 3 സെക്ഷൻ എങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. அப்போ தேவனுடைய சித்தம் அது அல்ல என்று நான் நினைக்கிறேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 1000 പ്രസംഗത്തെക്കാട്ട് ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൗലോസിന്റെ ഒറ്റ പ്രസംഗത്തിന് 2000 പേര് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. ഓ സ്തോത്രം. പൗലോസ് പേതുരുடைய ഒരേ പ്രസംഗത്തിൽ 3000 പേർ മനം തിരുമ്പിനാர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ ശുശ്രൂഷയുടെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് ദൈവം നടത്താൻ പോകുകയാണ്. പകൽ വേളയിലെ പലരെയും ചിലരെ ஊழியத்தினுடைய അഭിഷേകത്താൽ നിറപ്പ പോകുகிறார். നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എവിടെയുണ്ടോ, പ്രാർത്ഥന എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു വരാൻ തുടങ്ങും. എങ്ക ജപം இருக்கிறதோ அங்கே பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது. 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 72 മണിക്കൂർ ജപത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ചിരിக்கிறோம். പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് അല്ല, ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഇതൊരു നിക്ഷേപമാണ്. ഓ இந்த ஜெபம் வந்து நமக்கு விருதாவாக அல்ல, வீணாவாக அல்ல, இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நமக்கு கொண்டு வரும். ഒരു പുതിയ സീസൺ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു പുതുമയെ കർത്തർ உங்களுக்கு തര പോകുகிறார். എനിക്കറിയത്തില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇന്ന് പകൽ പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു, ഒരു പുതിയ ആരംഭം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഓ உங்களுக்காக தேவன் ஒரு ஆரம்பத்தை கர்த்தர் தொடங்க போகிறார். ആമേൻ. ഒരു ആരംഭം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു ആരംഭത്തെ കർത്തർ തുടങ്ങ പോകുகிறார். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. ഓ നമ്പുகிறவர்கள் കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ തുതിக்கலாம். ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക്
இன்றைய தியானத்திற்காய் പുറപ്പാട് പുസ്തകം യാത്രാഗമത്തിന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാം. 3-ാം അധികാരം 2-ാം വചനത്തെ யாராவது ஒருவர் வாசிக்கலாம். മതി, എല്ലാവരും കൂടെ വേദപുസ്തകം എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു, ശബ്ദം എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു. സത്യമായ വാസിക്കും 3:2. അത് യാത്രാഗമം 3:2. എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിച്ചു. താഴോട്ട് വായിച്ച വാസിക്കും. മതി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയാം മോശയുടെ ജനനം, മോശയും ജനങ്ങളും, മോശയുടെ ജനനം, മോശയുടെ മരണം, മോശയുടെ ജനനം, മോശ ജനിച്ചപ്പോൾ മോശ പിറന്നപ്പെടുന്നത് ആമേൻ, ആ ശത്രു വളരെയധികം മോശയുടെ ജനനം നടക്കാതിരിക്കാൻ പിശാച് കടഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. മോശയുടെ പിറப்பை தடுப்பதற்காக அழிப்பதற்காக பிசாசு எவ்வளவோ முயற்சித்தான். കാരണം പിശാചിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, പിശാചുக்கு நன்றாக தெரியும். മോശ പുറത്തു വന്നാൽ, മോശ வெளியே வந்தால் ഒരു തലമുറയുടെ അടിമത്തം പൊളിഞ്ഞു പുറത്തു വരും. ഒരു பெரிய தலைமுறையுடைய അടിമത്തനങ്ങൾ മുற்றிലുമായി മുറിക്കപ്പെടും എന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു. இந்த பகல் வேளையில பரிசுத்த ஆவியானவர் എന്നോട് சொல்கிறார், നീ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതാ, നീ ഭൂമിയിൽ പിറന്നത് വീട് വെക്കാനല്ല, വീട് വയ്പ്പதற்கല്ല, കാർ വാങ്ങിക്കാനല്ല, നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയോഗമുണ്ട്. உன் மேல ஒரு தேவனுடைய திட்டம் இருக்கு. ആ നിയോഗം എന്താണെന്നറിയാമോ? அந்த திட்டம் என்ன தெரியுமா? അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് ദൈവം നിന്റെ മേൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. அடிமைகளாய் இருக்கிறவர்களை வெளியே கொண்டு வருகிற ஒரு தோற்றம் அதிகாரத்தை உன்னால் தந்திருக்கிறார். ആമേൻ, ஆமென். പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്താണെന്നറിയാമോ? பிசாசுடைய அதிக தந்திரம் என்ன தெரியுமா? അടിമത്തം ഒരിക്കലും പൊളിയരുത്. அடிமத்தன ஒரு நாள் மாறக்கூடாது. ഒരിക്കലും അടിമത്തം പൊളിയരുത്. அடிமத்தன ஒரு நாள் மாறக்கூடாது. അപ്പന്റെ തലമുറ കാലം മുതൽ ജനം അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കണം. பாருங்க, தலைமுறையாக அடிமைப்பட்டு கிடക്കുന്ന ஜனங்கள் எல்லாம் பிசாசு விருப்பம். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, ஆண்டவருடைய ஒரு பெரிய விருப்பம், നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. அது உன்னுடைய சுதந்திரம். ഇന്ന് പകൽ ആരോടായി ദൂത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. இந்த பகலில் யார்கிட்டயோ ஆண்டவர் பேசுகிறார், எனக்கு தெரியல. സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. நீ விடுதலையாய் வாழ்வதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് അല്പസമയം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ, கரங்களை அடித்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. விடுதலையான வாழ்க்கை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്, இந்த தேவனுடைய செயல்கள் கிரியைகள் என்பது, നമുക്കറിയാം ഈ ദൈവ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. ஆண்டவர் தேவனுடைய பிள்ளைக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறாரு. ஆமென். ശ്രീനിവാസ് ബ്രദറിന് ദൈവം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. ശ്രീനിവാസ ബ്രദർക്ക് தேவன் ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. അടിമത്തം പൊളിച്ച് താൻ പുറത്തു വന്നു. நம்ம അടിമത്തനത്തിലിருந்து வெளியே வந்துட்டோம். എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? ദൈവത്തിന് തന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ஆண்டவருக்கு நம்மளை குறித்து ஒரு திட்டம் உண்டு. അനേക ആയിരങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ ഈ അഭിഷേകത്തിൽ കൂടെ ദൈവം ഇടയാക്കി. ആയിരക്കണക്കാன മക്കളെ വിടുതലയാക്കി இந்த ஊழியக்கார மூலமா தேவன் செயல்பட்டார். അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. தேவனுடைய திட்டம் என்று சொல்லுவது, നിന്റെ ജനനം ഒരു വേസ്റ്റ് അല്ല. பிறப்பு ஒரு வேஸ்ட் கிடையாது. നിന്റെ ജനനം ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. பிறப்பின் வித்தமாய் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ഒരു കൂട്ടം അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ പുറത്തെടുക്കുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്കൊരു ജനനം തന്നത്. ஒரு கூட்டம் மக்களை விடுதலையாக்குவதற்காகவே தேவனுடைய பிறக்க வைத்திருக்கிறார்.
வெளியே வந்தது ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോണ്ടാണ്. ஆண்டவர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணதுனால தான். ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கட்டுமா? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ உங்க வாழ்க்கையில ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ஏதாவது யுத்தத்துல நீங்க வெட்கப்பட்டிருந்தால் ഇല്ല. இல்ல. പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല. ஒருவேளை நீங்க வெட்கப்பட்டிருந்தா நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. തോറ്റു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല. நீங்க தோத்து போயிருந்தா இருக்க மாட்டீங்க. അതാത് സമയത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തു. அந்தந்த நேர காலத்துல உனக்காக ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணினார். ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ஆண்டவர் யுத்தம் செய்தபோது ജയാളിയായി മാറാൻ തുടങ്ങി. நீ ஜெயிக்கிறவனாய் மாறினாய். ശത്രു പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ஓ சத்துருவானவன் தோற்று போனான். ഇന്ന് പകൽ നീ സഹിക്കുന്ന യുദ്ധം இந்த பகல்களில் நீ செய்வோம் சந்திக்கிற யுத்தங்கள் നിന്റെ യുദ്ധമല്ല. அது உன் யுத்தம் அல்ல. അത് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ്. அது கர்த்தருடைய யுத்தம். കരങ്ങളെ അടിച്ചാൽ கரங்களை அடித்து ரிபா ராபா ரூபா ராபா ராபா பாலா ராபா ஊதி பாபா 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 ரிகாபா. ஆமென் 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 ஆமென். ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya ஹalleluya. സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെടുത്താം. சந்தோஷமா இருப்பாரு கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுவோம். നീ സഹിക്കുന്ന യുദ്ധം നിന്റെ യുദ്ധമല്ല. ஓ நீ சகிக்கிற எல்லா பாடுகளும் சந்திக்கிற யுத்தங்கள் அது உனக்குரியதல்ல. ആമേൻ. ആമേൻ. അത് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ്. ஓ அது தேவனுடைய யுத்தம். നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യും. உனக்காக ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணுவார். ശത്രു പരാജയപ്പെടും. சாத்தானவன் தோற்று போவாய். എന്നാൽ നീ ജയാളിയായി മാറും. நீ ஜெயிக்கிறவனாய் மாறுவாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമാണ്? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമ്മുടെ യുദ്ധമല്ല, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. நாம் யுத்தம் நமக்குரியதல்ல, நமக்கு வேண்டிய ஆண்டவரே நமக்கு யுத்தம் பண்ணுவார். എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകമല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ. அதாவது வேதம் சொல்லுகிறது நம்மளுடைய ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகள் அல்ல, அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதாக இருக்கிறது. ഏതൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സാത്താന്റെ കരമുണ്ട്. ஏதோ ஒரு யுத்தத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பிசாசு இருக்கிறான். എന്നാൽ അത് ബുദ്ധിയിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. அதை நம்ம புத்தியில அல்ல செய்ய வேண்டியது, അത് ആത്മാവിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. அது ஆவிக்குரிய விதத்தில் அதை மேற்கொள்ள வேண்டும். മുഴങ്കാലിൽ ഇരുന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. புறங்காலில் படிட்டு தான் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന ഒരു മുഴങ്കാൽ യുദ്ധമാണ്. ஓ 72 மணி ஜெபம் என்பது ஒரு முழங்கால் யுத்தம். നീ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ நீ முழங்கால் படிட்டு யுத்தம் படிச்ச போது ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ തകരാൻ തുടങ്ങും. இருளின் வல்லமைகள் விலக ஆரம்பிக்கும். ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, என் சபையை நான் கட்டுவேன், പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറ, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കയില്ല. அவர்களிலே சொல்லு, பாதாளத்தின் வாசல்கள் என்னை மேற்கொள்ளாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி உண்டு. ഈ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണർവ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. எங்கு எல்லாம் தேவனுடைய பிரசன்னம் அங்கே வந்திருக்கிறதோ அங்கே எல்லாம் நல்ல ரிசல்ட் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆமென். റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ഉണർവല്ല. அதாவது ஒரு விடுதலை இல்லாத ஒரு எழுப்புதல், அது எழுப்புதலே கிடையாது. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. எங்க கேரளால ஒரு பழமொழி உண்டு. ഈ ഹൈറേഞ്ചിലൊക്കെ കട്ടപ്പന ഇടുക്കി ഭാഗത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉരുള് പൊട്ടും. அதாவது ஐரிஞ்சி, அதே போல கட்டப்பனை அந்த பகுதிகளெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டாம் உடையும் மழை பெய்யும் போது. ഡാമല്ലേ ഉരുള് പൊട്ടും. நிலச்சரி. ആമേൻ. സിംഹാസനത്തോട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഇവർക്കെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം. എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മറ്റേ ഡാം അല്ലേ, ഉരുള് പൊട്ടുക. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്ററോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം. ഉരുള് പൊട്ടും, அந்த நிலச்சரிவு உண்டாகும். അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് പാപം. முதல் வருவது பாம்பு, சர்ப்பம். അപ്പൊ എല്ലാ ഉണർവും ഉണർവല്ല. அப்ப எல்லா எழுப்புதலும் எழுப்புதல் அல்ல. ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടായാൽ, ஒரு எழுப்புதல் வந்தால் അവിടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. அங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட், விடுதலை இருக்கும். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது അവൻ ജനം കൂടിയിരുന്ന ദൈവത്തെ
புரியாத பாஷையில பேசத் தொடங்கினார்கள். என்ன சம்பவிச்சதறியாமோ? நடந்தது என்ன தெரியுமா? 2000 பேரான உணர்வில் ஸ்நானப்பட்டதா. அந்த எழுப்புதல்ல 2000 பேர் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം. நான் உதாரணம் சொல்லுகிறேன். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസും ശീലാസും அப்போஸ்தലനായ പൗലും ശീലാവും ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിച്ചപ്പോൾ தேவனை பாடி ஆராதித்தபோது കാരാഗൃഹത്തിനകത്ത് ദൈവിക റിസൾട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. சிறைச்சாலைக்குள்ள தேவனுடைய விடுதலையின் கரம் வந்தது. എന്താ സംഭവിച്ചത്? என்ன நடந்தது? ആർക്കും വിളക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരാഗൃഹം വിളയാൻ തുടങ്ങി. அங்க இருக்கிற பூட்டப்படுகிற அந்த சிறைச்சாலை கதவுகள் திறக்க ஆரம்பித்தது, அசைய ஆரம்பித்தது. ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം ഉണർവിന്റെ കാറ്റയച്ചതിന്റെ തെളിവാണ്. இந்த பகுதிக்கு தேவன் எழுப்புதலின் காற்று அனுப்புவதனுடைய வெளிப்பாடுதான் നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം. உங்க வாழ்க்கையில ഓരോരുത്തരുടെ வாழ்க்கையில் தந்த ஆசீர்வாதங்கள். ഞാൻ 18 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ്. 18 வருடங்களாக நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன். 18 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എനിക്കുണ്ട്. 18 வருடங்களாக உங்களோடு இருக்கிற உறவு இருக்கிறது. അന്ന് വന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനം. அன்னைக்கு நான் வந்தது மாதிரி அல்ல நீங்க உங்க வீடுகள். അന്ന് വന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം. அன்று இருந்தது போல அல்ல உங்க ஆடைகள். ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവം അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയല്ല. உங்களுடைய முக ஸ்டைல் எல்லாமே மாறிவிட்டது. എല്ലാം ദൈവം മാറ്റി. எல்லாம் தேவன் மாற்றினார். എന്താണെന്നറിയാമോ? என்ன தெரியுமா? ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെട്ടു. எழுப்புதலின் காற்றிங்க வீசப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள അകലോന്റെ മണി കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ ஆரோனுடைய கோல் வைத்த துளிர்த்த അത് ഉണക്കക്കമ്പായിരുന്നു. அது ஒரு கம்பா இருந்தது. അത് ഒരു ഉണക്കക്കമ്പായിരുന്നു. காய்ச்சி போன ஒரு கம்பு. അതിന് പേരില്ല, அதுக்கு வேர் இல்ல, അതിന് ഇലയില്ല. அது இலை இல்ல, അത് മരിച്ച കമ്പായിരുന്നു. அது செத்து போன கம்பா இருந்துச்சு. പക്ഷേ ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്നപ്പോൾ தேவ பிரசன்னம் வந்தபோது അത് കിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. அது துளிர்க்க ஆரம்பித்தது. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനെ കിളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. தேவனுடைய பிரசன்னம் உன்னை துளிர்க்க செய்யும். നിനക്ക് പച്ചപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം. உனக்கு பசுமையை தருகிறது தேவ பிரசன்னம். നിനക്ക് ജീവൻ തരുന്നതാണ് ദൈവ உனக்கு സാന്നിധ്യം. ஜீவன் கொடுப்பது தேவ பிரசன்னம். இந்த പകൽക്കാലങ്ങളെ അടിച്ചൽപ്പസമയം தேவனுடைய கரைகளை அடித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. ഹല്ലേലൂയ. 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 അല്ല, ഞാൻ തേവർകുളത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. நான் தேவகுலத்தில் பேசிய போது ஒரு காரியத்தை சொன்னேன். നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും நீங்க யார் என்னென்ன சொன்னாலும் എനിക്കതൊരു വിഷയമാണ്. எனக்கு அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல. കാരണം എന്നോട് ദൈവം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. என்கிட்ட ஒரு ஆண்டு வெளிப்பாடு கொடுத்திருக்கிறார். ജോസഫ് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി, யோசேப்பு சுவரின் மேல் ஏறுகிற திராட்சை செடி. അതിന്റെ മീതെ അവൻ പടരും. அவன் சுவரிகள் மீது படருவான். നിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. ஒன்று தடுத்து நிறுத்த ஒரு சக்திக்கு முடியாது. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും. அதனுடைய சரியான ரிசல்ட் தான் நீங்களும் நானும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിച്ച ജനങ്ങളുണ്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ. நட்சத்திரங்களை போல ஜொலித்தவர்கள் நிறைய பேர் உண்டு ஊழியத்துல. പക്ഷെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ ഉൾക്കയായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. ஆனா நட்சத்திரங்கள் மேலிருந்து பூமியில விழுவது உண்டு. നശിച്ചുപോയ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. அழிந்து போன நட்சத்திரங்கள் உண்டு. അതുപോലെ ഉദിച്ചു വന്ന പലരും താഴെ പോയി. அதுபோல பிரகாசித்து வந்த பலர்கள் விழுந்து போனார்கள். പക്ഷെ നീ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ நீ സാന്നിധ്യമാണ്. இதுவரைக்கும் வீழாமல் இருப்பது தேவனுடைய கிருபை. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും ശോഭ തന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. இப்போது இந்த பிரகாசத்தை தந்திருப்பது தேவனுடைய பிரசன்னம். വർഷങ്ങളായിട്ട് 22 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന നിന്നു പോകാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സാണ്. வருடங்களாக நின்று போனார்கள் தடையில்லாமல் இந்த ஜெபம் நடப்பது தேவனுடைய கிருபை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 32 വർഷമായി ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാനായിരിക്കുന്നു. 32 வருடங்களாக ஊழியத்தில் நான் இருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അനേകർ തകർന്നു പോയി. அநேகர் விழுந்து போனார்கள். കൂടെ പഠിച്ചവർ തകർന്നു പോയി. கூட படித்தவர்கள் தகர்ந்து அழிந்து போனார்கள். കൂടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തവർ തകർന്നു പോയി. கூட இருந்து ஆளுமை சபைகளை நிறைய ஊழியக்காரர்கள் பின்மாறி போயிட்டாங்க. സഭകൾ പൊട്ടിപ്പോയി. சபைகள் ஒழிந்து போய்விட்டது. മിനിസ്ട്രീസ് മാറിപ്പോയി. ஊழியங்கள் மாறிவிட்டது. പേരിന് പോലും ഇല്ലാത്ത പോലെയായി പോയി. அவங்க பேர் கூட தெரியாத அளவுக்கு மறைந்து போய்வார்கள். നീ സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്നത്
ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ഈ സൂര്യനെ പോലെ എനിക്ക് പ്രകാശത്തിൽ നിൽപ്പത് ദേവനുടെ കൃപை. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവர்கள் കരങ്ങളെ അടിத்து ആമേൻ. ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങ വാസിത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു 7 മണി വരെ പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. எனக்கு 7 மணி வரை போனா எனக்கு நல்லதா எனக்கு தெரியுது. ആമേൻ. ஆமென். ഇനി ഇത് 6 മണിക്ക് അവിടുത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങും. அங்க 6 மணிக்கு அங்க தொடங்கிடுவாங்க. ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு சீக்கிரமா தரணும் இருக்காங்க. ആമേൻ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടുള്ള കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததை கொடுத்துட்டு தான் போவேன். கைகளை தட்டி ஆண்டவரை படிக்கிறோம். ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஒரு மனிதன் അവൻ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി കുറിക്കുക. சரித்திரத்தை ரெண்டாக தலைகளை மாற்றுகிறார். ആ മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് മോശ. அந்த மனிதனுடைய பெயர் தான் மோசே. മോശ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവൻ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിയത്. அவன் பெரிய ஸ்தோத்திரம் அரண்மனையில பிறந்ததுனால சரித்திரத்தை மாற்றியது. അവന്റെ അപ്പൻ നല്ലതായിട്ടല്ല അമ്മ നല്ലതായിട്ടല്ല ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി കുറിച്ചത്. அருமையான தாய் நல்லவங்க தகப்பன் நல்லவங்க எல்லாம் இருந்ததுனால அல்ல அவன் சரித்திர புருஷனாய் மாறியது. പക്ഷേ അവന്റെ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിയത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള മുഖാമുഖമായ കൂട്ടിമുട്ടലാണ് അവൻ ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി കുറിച്ചത്. அவன் சரித்திரத்தை தலைகளை மாற்றியது. அருமையானவர்களே, அந்த ஸ்தோத்திரம் தேவனோடு முகமுகமாய் பேசியதுனால தான் சரித்திரங்களை அவன் படைக்கிறான். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പഴയ നിയമകാലത്ത് பழைய ஏற்பாட்டில ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടവൻ മരിക്കും. தேவனுடைய மகிமையை பார்த்தவர்கள் மரித்து விடுவார்கள். അതാണ് മോശ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമുണ്ടായി. அதான் மோசே தேவனுடைய மகிமையை பார்த்தபோது ஐயோ நான் செத்து போயிடுவேன்னு பயந்தான். പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ஒரு வார்த்தை இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ശേഷിക്കുന്നു. கோதுமை மனிதனானது நிலத்திலிருந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்தாகில் அது பலன் கொடுக்கும். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ മരിക്കാത്തത് ചെല്ലം മരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. ஓ அவருடைய புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவனுடைய வல்லமை நமக்குள்ள வருகிற போது மரிக்காத சில காரியங்கள் மரிக்கிற போது ആമേൻ. நமக்குள் ஜீவன் வரும். ആമേൻ. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ശേഷിക്കുന്നു. ചത്തെങ്കിലോ ഏറെ ഫലം കായ്ക്കുന്നു. ஓ கோதுமை மணி நிலத்தில விழுந்து செத்தாகிட்டா இன்னும் ஒரு கோதுமை மணியாக தர முடியும். அதே போல நம்மளும் செத்தால் ஒழிய கடவுளுக்கு பலன் கொடுக்க முடியாது. അതേ നിയമകാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ടാൽ മരിച്ചു പോകും. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல தேவனுடைய மகிமையை பார்த்தா செத்து போவோம். ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടാൽ അവൻ ചത്തുപോകും. தேவனை முகமுகமாய் பார்த்தா அவன் செத்து விடுவான். പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ புதிய ஏற்பாட்டுல അവൻ ചത്തെങ്കിലോ ഏറെ ഫലം കായ്ക്കും. அவன் மரித்தாரே பலன் கொடுப்பான். ഇന്ന് പകൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരോടോ ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാണ്. பகல்களிலே இயேசுவின் நாமத்திலே யாரோட நான் பேசுகிறேன். എവിടെയൊക്കെ ചിലത് മരിക്കുന്നുണ്ടോ, ஓ எங்கெல்லாம் நீங்க சில காரியத்துல சாகுறீங்களோ അവിടെ നിനക്കൊരു പുതിയ ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും. அங்கே உங்களுக்காக ஒரு புது வாழ்க்கை காத்திருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് கரங்களை அடித்து ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു ആയുധമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ஆண்டவர் உங்களை ஒரு ஆயுதமா மாற்றணும்னா നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ബ്രോക്കൺനെസ്, അതിന്റെ മൊത്തം ഒരു ഉടച്ചിലുണ്ടാകും. ஒரு 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 നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉടയണം. ஒரு இருதயம் உதயம் நறுங்கொண்ட இருதயமும் புறக்கணியாத தேவன் இருதயம் ഉടഞ്ഞ പാത്രത്തെ ദൈവം പണിയത്തുള്ളൂ. உடைந்து போன பாத்திரத்தை தான் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரு, உருவாக்குறார். നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചില നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ദൈവദാസന്മാരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? சில தேவ பிள்ளைகள், தேவ ஜனங்கள், தேவ ஊழியக்காரங்க தேவ சமூகத்தில் அழுகிறத பார்த்திருக்கீங்களா? അത് ഹൃദയത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ദൈവം ശരിക്കും പണിയുന്നത്. நம்ம எந்த நேரத்துல இருதயம் உடைகிறதோ, இருதயம் நொறுக்கப்படுகிறதோ அங்க ஆண்டவர் நம்மளை கட்ட ஆரம்பிக்கிறார். ഈ 72 മണിക്കൂറത്തെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ചിലത് മരിക്കണം. ആ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത്
ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ജീവൻ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ഓ സ്തോത്രം. അരുമയാனவர்களே, இந்த 72 மணி நேரத்து ஜெபத்துல உன் இதயத்துல கிடக்கிற சில காரியங்கள், சில சம்பவங்கள் சாகுற போது, தேவையில்லாதவைகளை நீ கொன்று போடுகிற பொழுது தேவன் உனக்குள் உருவாகுவார், உனக்குள்ள ஒரு ஜீவனை எழுப்புவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ കാര്യം சொல்லுகிறேன். മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന ചില വാതിലുകളുണ്ട്. ദൈവിക തേജസ്സിൽ തുറക്കുന്ന ചില വാതിലുകളുണ്ട്. தேவ மகிமைக்கு முன்னாடி திறக்கப்படுகிற பல வாசல்கள் உண்டு. ആമേൻ. ஆமென். ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റിൽ തുറക്കുന്ന ചില വാതിലുകളുണ്ട്. ஓ தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற கிஃப்டாக திறக்கிற சில வாசல்கள் உண்டு. ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ പറയും പാസ്റ്റേ അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, എന്റെ മീറ്റിംഗ് വരണം. சில ஊழியத்தை பார்த்துட்டு சிலவங்க கூப்பிடுவாங்க, எங்களுக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு வாங்க அப்படிப்பாங்க. ആമേൻ. ஆமென். എന്റെ മിനിസ്ട്രി കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ വിളിക്കും അങ്ങനെ. ஆமென். என்னுடைய பிரசங்கம் ஊழியத்தை பார்த்துட்டு சிலர்கள் அழைப்பார்கள். ആമേൻ. ஆமென். പക്ഷെ അത് അധികം നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല. அது ரொம்ப நாளைக்கு நீண்டு நிற்பதில்லை. മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന വാതിൽ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കപ്പെടത്തില്ല. தேவ மகிமையால் திறக்கப்படுகிற வாசல் ஒரு நாளும் பூட்டப்படாது. ആമേൻ. ஆமென். 18 വർഷം ഇവിടെ വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? 18 வருடங்களுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? അത് ഗിഫ്റ്റിൽ തുറന്ന വാതിലല്ല, அது கிஃப்ட்ல திறக்கப்பட்ட வாசல் அல்ல. അത് മഹത്വത്തിൽ തുറന്ന വാതിലാണ്. அது தேவ மகிமைக்கு முன்னாடி திறக்கப்பட்ட வாசல். അത് പാതാള ഗോപുരത്തിന് അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஓ எந்த வாசலத்தின் வாசல்களும் அதை மேற்கொள்ள முடியாது. ഇന്ന് പകൽ ആരോടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുകയാണ്. அந்த பகல் வேளையில யார்கிட்ட நம்ம ஆவியானவர் பேசுகிறார். 72 മണിക്കൂറത്തെ പ്രാർത്ഥനയില്ല. இந்த 72 மணிக்கூர் ஜெபத்துல ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വാതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஓ தேவனுடைய மகிமையான உன்னுடைய உனக்கு அடைக்கப்பட்ட பல வாசல்கள் திறக்கப்பட போகிறது. അതൊരു പാതാള ഗോപുരത്തിന് അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. எந்த பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள முடியாது. അതൊരു മന്ത്രവാദിക്ക് അടയ്ക്കാൻ அதை കഴിയത്തില്ല. ஒரு மந்திரவாதியால் அடைக்க முடியாது. അത് ഒരു ആഭിചാരത്തിനും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஒரு பிலிசூனியத்தால் அடைக்க முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിളിച്ചു പറ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന വാതിൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. தேவனுடைய ஜனத்தை திறக்கிற வாசலை ஒருவனும் அடைக்க முடியாது. മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന വാതിൽ. மகிமைக்குள் திறக்கிற வாசல். പകൽ മഹത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുക. ஒரு பகல் வேளையில வல்லமை இறங்குது. ആ മഹത്വത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വാതിലുകൾ തുറക്കും. தேவ மகிமையால் தேவனுடைய வாசல் உனக்கு திறக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച நம்புகிறவர்கள் கரங்களை அடித்து ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന ചില വാതിലുകൾ. மகிமையில் திறக்க சகோதரர்கள் முன்னாடி வாங்களே. வயசானவங்க உட்கார்ந்து முன்னாடி வாங்க. கணித்து சிமையன் இங்க தேசங்க வாங்க. இனி பின்னால போகாதீங்க, முன்னாடி வாங்க. ஏகநிலை இங்க வாங்க. அப்பதான் உங்களை தேவன் உங்களுக்கு ஒரு சரியான சந்திக்கிற நேரங்களா இருக்கும். பின்னாடி போக போக അഭിഷേകം കൈമാറുക. ஒரு அபிஷேகம் வெளிப்படணும்னா முன்னாடி வாங்க. ஆமென். பின்னோக்கி போகாதீங்க. ஆமென். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന ചില വാതിലുകളുണ്ട്. மகிமைக்குள் திறக்கப்படுகிற சில வாசல். ഗിഫ്റ്റിലല്ല, മഹത്വത്തിൽ തുറക്കുന്ന വാതിൽ. மகிமைக்குள் திறக்கிற வாசல். ആ വാതിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஓ அந்த வாசல் இந்த உலகத்துல யாரும் அடைக்க முடியாது. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. நீங்க கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹത്വത്തിൽ തുറന്ന ചില വാതിലുകളുണ്ട്. உங்களுக்காக தேவ மகிமைக்குள் திறக்கப்பட்ட சில வாசல்கள் உண்டு. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, நீங்க ஜெபம் பண்ணின போது, നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചപ്പോൾ, உபவாசித்த போது ആ
திறக்கப்படும். Hallelujah. Hallelujah. விசுவாசிக்கிறவர் கரங்களை அடித்து ஆத்மசமயமாய் ஆராதிக்கிறார். நம்புகிறவர்கள் கரங்களை அடித்து ஆண்டவரை ஆராதியுங்கள். எனக்கு தெரியல, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதொரு உணர்வுள்ள காற்றாய் மாறப் போகிறது. ஒரு எழுப்புதல் காற்றாய் மாறப்போகிறது. ராஜ்யத்திலே உணர்வு கத்தி பரவப் போகிறது. அநேக நாடுகளுக்கு இது அப்படியே பரவி பாயப் போகிறது. இந்தியை கத்திக்கின்ற தீ விழுந்து வெளிப்படப் போகிறது. இந்தியாவை எழுப்புதல் கொண்டு அக்கினிக்கு பரப்படும். பல சபைகளை உணர்த்துகிற தீ இதனகத்து வெளிப்படப் போகிறது. பல சபைகளை எழுப்புதலுக்கு நேரம் நடத்துகிற அக்கினி இங்கிருந்து பரப்படும். இதுக்கரையில் ஆரோட நோக்கி தெய்வம் பிரவதிக்கிறோம். எனக்கு தெரியல, யாருக்கு இல்லாம ஆண்டவர் பேசுகிறார். நின்னை ஒரு ஆயுதமாக்கி தெய்வம் மாற்றப் போகிறது. ஆயுதமாய் ஆண்டவர் மாற்றப் போகிறார். சரித்திரத்தை திருப்பி குறிக்கப் போகிறது. சரித்திரத்தையே நீ மாற்றப் போகிறார். Hallelujah. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. எங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய சாபம் இருந்தது. ആമേൻ. Amen. 46 വയസ്സ് വരെ ആണുങ്ങൾ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. எங்க குடும்பத்துல 46 வயசு வரைக்கும் எந்த ஆண்களும் உயிரோட வாழ மாட்டாங்க. എന്റെ വലിയ വല്യപ്പൻ, எங்க தாத்தா, അപ്പന്റെ അപ്പൻ, அது தாத்தா, അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ, அதாவது எங்க பூட்டன் ஓட்டன். എന്റെ അപ്പൻ ചെറുപ്രായത്തിലെ അപ്പനെ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടു, ഓർമ്മയില്ല. അത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്റെ അപ്പനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. எங்க தாத்தா வந்து பார்த்து எங்க அப்பா வந்து எங்க தாத்தாவை பார்க்கல. அந்த அளவுக்கு சிறு வயதிலேயே எங்க தாத்தா இறந்துட்டார். വലിയ നെൽ കൃഷി പാടങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ஏகப்பட்ட வயல்கள் அவர்களுக்கு இருந்தது. കോട്ടയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഞങ്ങൾ. கோட்டையத்துல நல்ல ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க தான் நாங்க. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് കോട്ടയത്തിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. எங்க வீட்டு பேரை சொன்னா கோட்டையத்துல தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. അത്ര പേരുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. அப்படி பேர் எடுத்த ஒரு குடும்பம் தான் நாங்க. ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. ஆனா சபிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பமாக இருந்தோம். ആർക്കും ഒരു ലെവലിലേക്ക് മുന്നോടി ഉയരാൻ പറ്റത്തില്ല. ஒரு லெவலை தாண்டி எங்களால போக முடியல. ആണുങ്ങൾ മുഴുവനും മരിക്കുക, ஆண்கள் எல்லாம் சாகிறார்கள். അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കണ്ണു തുറന്നത്. அப்படி இருக்கிற போது எங்க அம்மாவுடைய கண்களை என் ஆண்டவர் திறந்தார். അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, எங்க அப்பா பார்த்து சொன்னாங்க, എല്ലാവരും ആണുങ്ങൾ ചാകയാ, எல்லா ஆண்களும் செத்து கொண்டிருக்கிறாங்க, ഞാനും വിധവയാകും, நானும் விதவையா போயிருவேன். അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. நாம அளவையா நாம் ஜெபிப்போம். അവൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. கரம் கோர்த்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ആ ശാപത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. அந்த சாபத்தை என்ன செஞ்சாங்க? வெட்டி மாத்தினாங்க. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 46ാമത്തെ വയസ്സിൽ 46வது வயசுல എന്റെ അപ്പന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വേറൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. பாருங்க, எங்க அப்பாவுக்கு 46 வயசுல ஒரு ஆக்சிடென்ட். அவர் எடுத்துக்கிட்ட ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிற வழியில அந்த வண்டிக்கு வேற ஒரு வண்டி வந்து ஆக்சிடென்ட். ഒരു മുറിവ്, രണ്ട് മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്സിഡന്റിൽ 6 മുറിവായി ശരീരത്തിലാണ്. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல 2 காயங்கள், அடுத்த ஆக்சிடென்ட்ல 6 காயங்களா மாறுது. എന്റെ അമ്മയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയ്യിലെടുത്തു. அப்ப எங்க அம்மா பரிசுத்தாவியை எங்க அம்மா கையில் எடுத்தாங்க. ആ ശക്തിക്ക് നേരെ പൊരുതാൻ തുടങ്ങി. அந்த பரிசுத்தாவியானவரோடு பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ആ ശക്തിയോട് തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. அப்ப அந்த இடத்துல பரிசுத்தாவிக்குள்ள ஜெபம் அந்த வல்லமை அழிக்கப்பட்டது. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പനവലി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവരോട് ദൈവാത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ. அந்த சத்திரம் பரவல் சத்திரத்தை தெக்கப்பனோடு ஒரு வெளிப்பாடு சொல்கிறேன். നിങ്ങൾ അടിമകളല്ല, നിങ്ങൾ യോദ്ധാക്കളാണ്. நீங்கள் யாரும் அடிமைகள் அல்ல, நீங்கள் எல்லாருமே யாதாக்கள். யாதாக்கள் சொன்னா വീരന്മാർ. அதாவது தாதாக்கள். தாதாக்கள். ஆமென். ഇവിടെ தாதா, தமிழ்ல தாதா. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പോരാളികളാണ്. நாம எல்லாம் தாதாக்களாக இருந்து நாம் போராட வேண்டும். ശത്രു നമ്മുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് കയറി ഓരോന്നിനെ തകർത്ത് കളയുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നവരല്ല, അതിനെ തകർക്കുന്ന ജയാളികളാണ്. அருமையானவர்களே, சத்துருவானவன் வீட்டுக்குள் புகுந்து பல நன்மைகளை அழிக்கிற போது, கெடுக்கிற போது, கொல்லுகிற போது ஒரு தாதாவாக எழுப்பி அவைகளை அழிக்கிறவர்களாக 72 മണിക്കൂറത്തെ പ്രാർത്ഥനയില്ല, 72 மணி நேரத்து ஜெபத்துல ഒരു കൂട്ടം അടിമകളല്ല എഴുന്നേൽക്കേണ്ട, யோதாக்கள் എഴുന്നേൽക്കണം. ஒரு கூட்டம் அடிமைகள் அல்ல எழுப்ப வேண்டியது, தாதாக்கள் எழுப்ப வேண்டும். ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് പടപൊരുതുവാൻ, சாத்தானுடைய தந்திரங்களை எதிர்த்து நிற்பதற்கு ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. யோதாக்கள் 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന എഴുന്നേൽക്കട്ടെ.
ഹല്ലേലൂയ. പിന്നീട് കടഭാരം കയറി. அதுக்கு பிறகு കടം கடம் കടം കയറി, വീട് നശിച്ചു. பாருங்க, கடற்கரங்களா மாறணும், வீட்டை இழந்தோம். ആമേൻ. ഞങ്ങൾ വലിയ അറിയപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇത് അറിയത്തില്ല. நாங்க நல்ல பெரிய குடும்பமா இருந்ததுனால அநேகர்களுக்கு இது தெரியாது. ആമേൻ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ സ്വന്തക്കാർ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോലും വിളിക്കത്തില്ല. எல்லாம் இழந்த பின்பு எங்களை ஒரு கல்யாணத்துக்கு கூட சொந்தக்காரங்க கூப்பிடலங்க. വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. வீடு விட்டு போக வேண்டிய நிலைமை வந்தது. വലിയ കുടുംബ ഫാക്ടറികളെല്ലാം അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. பெரிய ஃபேக்டரி அதை இழந்தோம். ആമേൻ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. எல்லாம் இழந்தோம். ലോകം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഇവർക്കില്ല. உலகம் எல்லாம் எங்களுக்கு பார்த்து சொன்னது, இனிமே இவர்களுக்கு ஒரு திரும்புதல் இல்லை. ആമേൻ. പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് அந்த சொன்ன இடத்துல ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ தேவ மகிமை வெளிப்பட்ட போது ഞങ്ങൾ 4 ആൺപിള്ളേരാണ്. நாங்கள் 4 ஆட்கள், 4 പേർക്കും ദൈവം ഭവനം കൊടുത്തു. 4 பேருக்கு நல்ல வீடு கொடுத்தார். 4 പേർക്കും ദൈവം വാഹനം കൊടുത്തു. 4 பேருக்கு நல்ல வாகனம் கொடுத்தார். 4 പേർക്കും ദൈവം ശുശ്രൂഷ കൊടുത്തു. 4 பேருக்கு ஊழியம் கொடுத்தார். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? அது அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയാൽ, தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட்டால் എത്ര വലിയ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും. எப்பேற்பட்ட இழப்புகளையும் திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஓ ആരെങ്കിലും അടിച്ചാൽ கரங்கள் அடித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்கள். സമയം പോവാ. நேரம் அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. എനിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇട്ടിട്ട് പോകാനും മടി. எனக்கு உங்களை போட்டுட்டு போவதும் விருப்பம் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. വലിയൊരു ടെൻഷനാണ്. இப்போ எனக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு. പക്ഷെ ഞാൻ ആ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമുള്ള എനിക്ക് ശ്രമം. அந்த இதெல்லாம் இங்க மட்டும் தான் இருக்கிறேன். അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ, സിരിപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. அங்க நடந்தோம், சிஸ்டி பிரதர் இருக்கிறார், அவனை அனுப்பிடுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ല, നിങ്ങളെ ആരെയും തലയ്ക്ക് വെച്ച് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിടും. அதுல உங்களை யாரையாவது கை வச்சு ஜெபம் பண்ணி என் ஊழியத்தை நீங்க போய் தேவத்தை வச்சுக்க அனுப்பிடுவேன். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഈ ജോനാവാനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? யோனத்தானை கவனிச்சிருக்கீங்களா? ദാവീദിനെ കാണുക. സത്യം പറഞ്ഞ ജോനാവാന രാജാവാകട്ടെ. உண்மையிலே நம்ம சொல்ல போனா தாவீது அல்ல ராஜாவாக வேண்டியது, யோனத்தான் தான் ராஜாவாகணும். കാരണം ജോനാവാന്റെ അപ്പൻ രാജാവാ. ஏன்னா யோனத்தானுடைய தகப்பன் தான் ராஜா சவுல். അപ്പൻ കഴിഞ്ഞ മകനാ വരേണ്ടത്. அவன் தகப்பனுக்கு பிறகு யார் மகன் தான் வரணும். പക്ഷെ ദാവീദിനെ എപ്പോഴൊക്കെ ജോനാവാൻ കാണുമോ, எப்பவெல்லாம் தாவீத யோனத்தான் பார்ப்பானோ, ആമേൻ, ஆமென், ദാവീദേ தாவீதே ഞാൻ രാജാവാകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. நான் ராஜாவா ஆகும் நான் சொல்லல, നീ രാജാവാകണം. நீ ராஜாவாகணும். ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് വേണം. இப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்டுகள் நமக்கு தேவை. അരമടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആരും. யார் கரங்க அடிக்க முடியாது. அதே ராஜாவாக ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പറയണം. சொல்லணும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். നമ്മളാരെ പറയുമോ? நம்ம யாரும் சொல்லுவோமா? വരുന്നുണ്ട്. நான் வாரம். എന്റെ രാജാവിനെ ഭാര വെക്കുന്ന ഒരുത്തം വരുന്നുണ്ട്. ஆமா, என் ராஜாவை காப்பு வைக்க ஒருத்த வாரம். ആമേൻ. ஆமென். എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഭാര വെക്കുന്ന ഒരുത്തം വരുന്നുണ്ട്. என் ஊழியத்துக்கு காப்பு வைக்க ஒருத்த வாரம். നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ஓ പറ്റൂ. மூலமா செய்ய வேண்டிய வேலையை அவன் மூலமா மட்டும்தான் செய்வான். யாரும் மூலமா செய்ய மாட்டான். ശ്രീനിവാസ് ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. അതാരൊക്കെ വന്നാലും അത് നടക്കത്തില്ല. சீனிவாசன் மூலமா செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை சீனிவாசனத்தை கொண்டுதான் செய்ய வைப்பார். வேற யாரும் இதை காப்பி அடிச்ச செய்ய முடியாது. ഇത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോട് അസൂയില്ലാത്തത്. இது நான் புரிந்துகிட்டதுனாலதான் யாரு மேல எனக்கு எந்த ஒரு பொறாமையும் இல்லை. ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ஆண்டவர் என்ன கொண்டு செய்ய வேண்டிய வேலையை என்ன கொண்டு மட்டும்தான் செய்வோம். അത് റെയിൻ പോകെ വന്നാലും, அது ரெய்னாட் போகவே வந்தாலும், ആമേൻ ആമേൻ, നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കണം. നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവം செய்ய வேண்டிய வேலையை உன் மூலமாகத்தான் செய்வான். കാരണം അതിനുള്ള അഭിഷേകം നിനക്കാണ് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. அதுக்குரிய அபிஷேகம் அதிகாரத்தை தேவன் உண்மையெல்லாம் பகிர்ந்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் காரியம் சொல்கிறேன். ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു സീസൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று ஒரு காலகட்டத்தை வச்சிருக்கிறார். ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒരു സീസൺ മാത്രമേ നിന്റെ കൂടെ കാണത്തുള്ളൂ. ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் ஒரு சீசன்ல மட்டும் கூட இருப்பாங்க. ആ
സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ அந்த சீசன் முடியும் போது ദൈവം അവരെ വെട്ടി മാറ്റും. அவர்களை மாற்றி விடுவார். അടുത്ത ആളെ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും. அடுத்த ஆட்களை கூட கொண்டு வருவார். അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സീസൺ എപ്പോഴും നീ മനസ്സിലാക്കണം. ஆனா எப்போதும் சீசன் எப்பங்கிறதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവരല്ല ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. அன்னைக்கு இருந்தவர்கள் அல்ல இன்னைக்கு என் கூட இருப்பது. അവരാരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല. அவர்கள் யாரும் என் கூட இல்ல. എന്നെ വിളിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. என்னை கூப்பிடுவது கூட இல்ல. എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല. எனக்கு யாரும் மேல குறவும் இல்ல. എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ പേരിൽ ആരോടും ഒരു പരാതിയില്ല. யாரோடு எனக்கு ஊழியத்துல எனக்கு குறவு கிடையாது. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല. யார் என்னை பத்தி என்ன சொன்னாலும் அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டேன். കാരണം അവരാരുമല്ല എന്നെ വിളിച്ചത്. ஏன்னா அவர்கள் யாரும் என்னை அழைக்கவில்லை. എന്നെ വിളിച്ചത് എന്റെ കർത്താവാണ്. என்னை அழைத்தவர் என் இயேசு. ஆமென். ആര് കൂടെ ഇല്ലോ കൂടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് വിഷയമല്ല. யார் கூட இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அது எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. என் ஆண்டவர் என் கூட இல்லைன்னு பிரச்சனை. ആമേൻ. ஆமென். ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ സഭ മാറണം. அந்த நிலைமைக்கு சபை மாற வேண்டும். നിന്നെ വിളിച്ചത് മനുഷ്യനല്ല. உன்னை அழைத்தது மனிதன் அல்ல. സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത്. സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത്. இந்த சென்ட்ரல் பாஸ்டர் நம்மள அழைக்கல. ഐപിസി കാരനല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത്. ஐபிசி பாஸ்டர் நம்மள அழைக்கல. നിന്നെ വിളിച്ചത് കർത്താവാണ്. உன்னை அழைத்தவர் ஆண்டவர். പോകുന്നവൻ പോകട്ടെ. போகிறவர்கள் போகட்டும். കളിയാക്കുന്നവൻ കളിയാക്കട്ടെ. கிண்டலாக்கிறவர்கள் கிண்டலாக்கட்டும். നിന്നെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്നവൻ ചെയ്യട്ടെ. உன்னை அழிக்க நினைப்பவர்கள் நினைக்கட்டும். നിന്നെ വിളിച്ചത് നിന്നെ ഇറക്കിയത് കർത്താവാണെങ്കിൽ உன்னை அழைத்தவர் அனுப்பினவர் ஆண்டவர் தான். വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. அவன் அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். വഴിയിട്ട് പോകുന്ന ദൈവമല്ല. அவருடைய பாதையில விட்டுட்டு போகிறவர் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമടിച്ച് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കുക. கரங்களை அடித்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ இங்கே வாசித்த போது മുൾപ്പടപ്പിനകത്ത് തീ കത്തുകയാണ്. அங்கே முள்செடிகள் மத்தியிலே தீ பற்றி தீச்சோலை எரிகிறது. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കണം. எல்லாரையும் முகத்தை பார்த்திருக்கணும். എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിന്മാറ്റമാണ്. கூட்டத்துக்கு வந்துட்டு தயவு செய்து தூங்காதீங்க. அது வந்து ஒரு விழுந்து போன அனுபவத்துக்கு அடையாளம். കാരണം വെളിച്ചമുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എപ്പോഴും ഇരുട്ടിലോട്ട് മാറി നിൽക്കും. இருட்டுல இருக்க விரும்புறவங்க எப்போதும் அந்த இருட்டத்தான் தேடி போவாங்க. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീനിവാസ ബ്രദർ വല്ല ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഇരിക്കാതെന്ന് പറഞ്ഞു. அதான் சீனிவாசன் சொன்னார், பின்னாடி போய் இருக்காதீங்க, முன்னாடி வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கலாம், அபிஷேகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் பெறலாம். അതുകൊണ്ട് പുറകിലിരിക്കുന്ന ആ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. நீங்க பின்னாடி இருட்டு இருக்குன்னு சொல்லல, ஆனா அது வந்து பின்னாடி போக விரும்ப கூடாது. അതെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. என்ன சகோதரங்களா, எனக்கு முன்னால வர பழகணும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ நான் வாசித்த போது അഗ്നിയിലെ മുൾപ്പടപ്പിന് നടുവിൽ കത്തുന്ന ഒരു അഗ്നി, உச்சடியில் அங்கே தீச்சோலை தீப்பிடி எரிகிறது. അതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല. அது சாதாரணமான ஒரு காட்சி அல்ல. മോശയുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? மோசேயின் வாழ்க்கையில ஒரு புதுமையா இருப்பது இருக்கிறது. ആമേൻ. ഇതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല. இது சாதாரண ஒரு காட்சி அல்ல. പാലസ്തീൻ നാടുകളിൽ பாலஸ்தீன നാടുകളിലെ എല്ലാ ഇടയന്മാരും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആമേൻ. കാട്ടുതീ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. காட்டுத்தீயை அவர்கள் அங்க இருக்கிற பாலஸ்தீனியர்கள் பார்ப்பது வழக்கம். അതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. அது சாதாரணமா நடப்பது. ഈ സാധാരണ കാഴ്ച എല്ലാ ഇടയന്മാരും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. இந்த மாதிரி தீப்பிடித்து காடுகளை எரிவதை எல்லா மெய்ப்பர்களும் பார்ப்பது உண்டு. അതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. அது சாதாரணமா பார்ப்பது. പക്ഷെ മോശ மோசே കാണുന്നത് பார்ப்பது ഇതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല. இது சாதாரணமான ஒரு பார்வை அல்ல. ഇതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല. இது சாதாரணமான ஒரு முள்படப்பல்ல. മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നുണ്ട്. அங்கே முள்செடி எரிகிறது. അത് വേകുന്നില്ല. அது முள்கள் நடுவில் தீ எரிகிறது. ஆனா முள்செடி வெந்து போகல. അത് വെന്തു പോകുന്നില്ല. அது வெந்து போகல. സാധാരണയായി சாதாரணமா കാണുന്ന കാഴ്ച, பார்க்கிற ஒரு பார்வை, മുൾപ്പടപ്പിനകത്തൊരു തീ കത്താൽ ஒரு முள்செடியில தீ பிடித்தால் അത് കത്തിപ്പോകും. அது எரிந்து சாம்பலாയി അത് விடும். ചാരമായി മാറും. அது சாம்பலாய் மாறிவிடும். പക്ഷെ ഇവിടെ ஆனா இங்கே മുൾപ്പടപ്പിനകത്ത് തീ കത്തുന്നുണ്ട്. இந்த முள்செடி நடுவிலே ஒரு அக்கினி ஜுவாலை பற்றி எரிகிறது. പക്ഷെ അത് ചാരമാകുന്നില്ല. ஆனால் அது எரிந்து சாம்பலாகவில்லை. ഇതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല. இது சாதாரண
മോശെ അവൻ അസാധാരണമായതൊന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സാധാരണമാണവർ തീയിൽ പാർക്കാൻ ആസപ്പെട്ട ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ഒന്നത്തെ നേരത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തമായി മാറ്റുന്നത് എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും, എല്ലാ പാസ്റ്ററുകളും, എല്ലാ മിഷണറിമാരും, എല്ലാ മിഷണറികളും സാധാരണ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ സാധാരണമാണ് പാർക്കുന്ന പോது നീ കാണുന്നതോ, നീ പാർപ്പത് സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല, സാധാരണമാണ് ഒരു തീയല്ല, അസാധാരണമായതൊന്ന് കാണട്ടെ. അസാധാരണമാണ് ഒന്നിനെ നീ പാര്. വിളങ്ങുന്നവർക്ക് കരങ്ങൾ അടിത്ത് നീ മറ്റുള്ളവരുടെ മാതിരി സാധാരണമാണവനല്ല, സാധാരണമാണവനല്ല, നീ ഒരു അസാധാരണമാണ്. ഇനി ഞാനൊരു മർമ്മം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാം. ഞാൻ ആവിയാനത്തിലുള്ള വെളിപ്പാട്ട് മർമ്മത്തെ ചൊല്ലുகிறேன். ആ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച്, ആ കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഒരു മർമ്മം പറയാം. ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മർമ്മമായി വെളിപ്പാട് ചൊല്ലുகிறேன். ദൈവത്തെ ഈ തീ കത്തുന്ന പർവ്വതം ഇച്ചിരി മേളിൽ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതമാണ്. ഒന്ന് തീ പിടിത്ത് എരിவது ഒരു മഴ, ഒരു വലിയ ഉയർന്ന മഴയില് സാധാരണ ഇടയന്മാർ, സാധാരണമാണ് இந்த മേയ്പ്പറുകൾ അങ്ങോട്ട് കേറാറില്ല, അങ്ങ് ഏറി പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. ഇത് கொஞ்சம் റിസ്കാன ഏരിയ. നിങ്ങൾക്കറിയണോ, தெரியுமா? മോശ ആടിനെ മേയിച്ചിരിക്കുന്ന മരുഭൂമി, മോശെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന அந்த വനാന്തരം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റോസ്റ്റിംഗ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചൂടുള്ള മരുഭൂമിയാണ്. அதாவது ஒரு பயங்கரமான ஹீட், வெயில், வெப்பம் நிறைந்த ஒரு மொட்டை மலை. മുട്ട പുഴുങ്ങത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ஒரு முட்டை அவிக்கத்தக்க விதத்துல வெப்பமுள்ள ஒரு மலை. புரியுதா? முட்டைய போட்டு அவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அங்க என்ன இருக்கும், அந்த பாதி சூடா இருக்கும். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലത്തെ ചൂട്, அந்த அளவுக்கு அங்க சூடா இருக்கும். மேல മരുഭൂമിയിലെ മണലാരത്തെ ചൂട്, அங்க இருக்கிற பயங்கரமான நல்ல வனாந்தரத்தில் மணலுக்கு இருக்கிற சூட்டோட அதிகமான சூடு. മോശയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീനിവാസോട്ടും മിക്കായി, മിക്കനായ മോശ എന്നാ പറയുന്നത്. அவனை பத்தி விக்கனாய் இருக்கிற மோசம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. എല്ലാ കർത്താവും നടത്തിക്കൊടുക്കും, എല്ലാ ആണ്ടും നടത്തുവാർ. ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த ஊழியத்தை நடத்துவது உங்களுக்காகத்தான். അപ്പൊ ഇത്രയും ചൂടിനകത്താണ് മോശ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്, പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. இவ்வளவு வெப்பம், சூடு, ஹீட், இது நடுவுலதான் மோசே அந்த மலைக்கு ஏறி போறான். താഴെ മണലാടികൾ ചുട്ടുപടുത്ത് കിടക്കുക, கீழே பாத்தீங்கன்னா ஆடுகள் கீழே அப்படியே சுட்டு காலெல்லாம் வெந்து படுத்து கிடக்கு. മേളിലത്തെ ചൂട്, மேல இருக்கிற சூடு, ഇത് രണ്ടിന്റെ നടുവിലാണ് മോശ നിൽക്കുന്നത്. மேலையும் சூடு, கீழையும் சூடு, நடுவுலதான் மோசே அங்க போகிறார். സാധാരണ ഇടയന്മാർ ഒരു തണലുണ്ടെങ്കിൽ ആ തണലിനകത്ത് മാറി നിൽക്കും. அதாவது சாதாரணமான மேய்ப்பர்கள் அந்த பகுதிகளில் நிழல் இருந்தா அந்த நிழல்ல ஒதுங்கி நின்று ஆடுகளை மேய்ப்பாங்க. പക്ഷേ മോശയുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ, மோசேயின் சரித்திரத்தை இங்க வாசிக்கும் போது അവൻ ഈ പർവ്വതത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ആണ്. இந்த മല മേൽ അവൻ ഏറി പോകുന്നത് റിസ്ക്. കാരണം ചുട്ടുപടിക്കുന്ന ചൂട്, ഭയങ്കരമായി നമ്മളെ വേഗ വയ്ക്കக்கூடிய அளவுக்குள்ள சூடு. അവൻ വീണ്ടും പർവ്വതം കയറണം, അവൻ മേലെ പർവ്വതത്തിൽ ഏറണം. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് പകൽ വേളയിൽ உங்களுக்கு ഒരു വെളിപ്പാട് சொல்லுகிறேன். ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആയുധമാക്കി നീ മാറ്റണമെങ്കിൽ, தேவனுடைய ஒரு ஆயுதமாக நீ மாறணும்னா, ദൈവത്തിന്റെ അവൻ ദിനപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി നീ മാറണമെങ്കിൽ, தேவனுடைய சித்தத்திற்கு ஏற்ற மனிதனாய் நீ மாறணும்னா, ഒരു ജനതയുടെ അടിമത്തം നീ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ, ஒரு ஜனங்கள் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற ஜனங்களுடைய அடிமைத்தனத்தை நீ உடைக்கணும்னா, ഒന്നാമത് നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ നീ തയ്യാറാകണം. ஒன்றாவது நீ ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ഇന്ന് പകൽ എനിക്കറിയാം 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന റിസ്ക് ഉള്ളതാണ്. இந்த 72 மணி நேரத்து ஜெபம் என்பது ஈஸியா நடத்தக்கூடியது அல்ல. இதுக்கு ஏகப்பட்ட ரிஸ்க் இருக்கிறது. നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മയക്കം വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്, உங்களுக்கு தூக்கம் வருகிற நேரம், നിങ്ങൾക്ക് അവൻ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കേണ്ട സമയമാണ് ഈ സമയം. நீங்க இந்த நேரத்துல நல்லா படுத்து கொஞ்சம் உண்டமயக்கம் தொடர்கிற மாதிரி அப்படியே தூங்கக்கூடிய நேரம் இது. പക്ഷേ മോശ അങ്ങനെയല്ല. மோசே அப்படியல்ல. അവൻ ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ, சூடா இருக்கிற போது അവൻ മേലിലത്തെ ചൂട്,
താഴത്തെ ചൂട് മേലെയും വെന്ത് അവിയത് കീഴെയും വെന്ത് എല്ലാ ഇടയന്മാരും പകുതി ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ഊഴിയക്കാരങ്ങളും നടന്ന് ഒതുങ്ങുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറാൻ തയ്യാറായി. മോശയുടെ പർവ്വതത്തിന് മേലെ ഏറെ ആയത്തമാകണം. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മോശ പർവ്വതം കയറാൻ തയ്യാറായി. இந்த பகலிலே நான் இந்த மலை மீது ஏறி அந்த அக்கினி ஜுவாலையை நான் பார்க்கட்டும் என்று அந்த மலையின் மீது அவன் ஏறுகிறான். നിനക്ക് കടഭാരമുണ്ട്, உனக்கு கடன் உண்டு. നിന്റെ വീടുകൾ പലതും പോകാൻ തുടങ്ങിയാണ്, வீடுகள் உங்களை விட்டு போகிறதா, നിന്റെ ജീവിതം കഷ്ടമാണ്, வாழ்க்கை கஷ்டமா இருக்கா, ആരോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുണ്ട്, யாருக்கு சொல்ல முடியாத வேதனையா. മോശേ എല്ലാവരും ഒതുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ எல்லாரும் ஓரமாய் போனபோது വീണ്ടും നിൽക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ച കാണാൻ തയ്യാറായി. நீ மறுபடியும் அந்த மலையின் மீது நீ பார்க்க வந்ததினால നിന്റെ സാഹചര്യം നീ മറന്നു, உன் சூழ்நிலைகளை மறந்து, നിന്റെ കഷ്ടത നീ മറന്നു, கஷ்டத்தை மறந்து, നിന്റെ ചൂട് നീ മറന്നു, உன் சூழ்நிலை மறந்து, നിന്റെ സാഹചര്യം നീ മറന്നു, உன் சூழ்நிலைகளை மறந்து ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണാൻ നീ തയ്യാറായ. நீ தேவனுடைய மகிமையை பார்க்க ஆயத்தமான இந்த பகல் ആ രഹസ്യം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തും. அவருடைய ரகசியத்தை தேவன் உனக்காய் வெளிப்படுத்துவார். ஓ சிவலரமனரகபா. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? எல்லாரும் இங்க இருக்கிறீங்களா? இருக்கிறீங்களா? ഒരു മുതൽ വീട്ടിൽ പോക്കോ. தூக்கம் வந்தா வீட்டுக்கு போயிருங்க. ആമേൻ. இங்க இருந்து தூங்கதோட வீட்டு போய் தூங்க தப்பே இல்லை. നമ്മുടെ കുഴപ്പമെന്താ, റൈറ്റ് സമയത്ത് சரியான நேரத்துல ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. நம்ம செய்ய வேண்டியது செய்ய மாட்டோம். ആമേൻ. മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാം, தாய் தகப்பன் கிட்ட நான் சொல்றேன், നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. நீங்க செய்ய வேண்டிய யுத்தத்தை நீங்க செய்யணும். ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈമാറരുത്. நீங்க செய்து முடிக்க வேண்டிய யுத்தத்தை உங்க பிள்ளைகளுடைய கையில தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க. ആമേൻ. എന്റെ അപ്പൻ വലിയ കടഭാരമുള്ളവനായിരുന്നു. எங்க அப்பா பெரிய கடன்காரா இருந்தார். ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 4 பேரும் ஜெபம் பண்ணோம். 4 കർത്താവേ, എന്റെ അപ്പനെ പിടിച്ച കടഭാരം എന്നെ പിടിക്കരുത്. ஆண்டவரே, அப்பாவை பிடித்த அந்த கடன் தொல்லையின் ஆவி எங்களை பிடிக்க கூடாது. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ നീ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. சில காரியங்களை நீங்க உடைச்சு நொறுக்கணும். ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. நான் அப்படி கவனித்திருக்கிறேன். ഞാൻ അനുഭവിച്ച പല യുദ്ധങ്ങൾ എന്റെ തലമുറ 2 പേരും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. நான் அனுபவித்த பல யுத்தங்களையும் கஷ்டங்களையும் பிள்ளைகள் அனுபவிக்கல. ആമേൻ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? காரணம் என்ன தெரியுமா? അപ്പനും അമ്മയും അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അതെല്ലാം തായ് തകപ്പനെ ഉടച്ചു മാറ്റിட்டாங்க. ആമേൻ. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എவ்வளவு കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് தெரியுமா? ഒരു സൈക്കിളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. ഒരു സൈക്കിൾക്ക് വേണ്ടി അഴുത് ജോബിന്റെ ചരിത്രം ഇருக்கு. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവനാമ മഹിമയ്ക്കായി ഞാൻ ചൊല്ലുகிறேன். ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പോ இப்படி நினைக்கிறேன். എന്റെ മകൻ കോളേജിൽ പോയത് കാർ ഓടിച്ചോണ്ട്. இப்போ என் மகன் காலேஜுக்கு போறது, கல்லூரிக்கு போறது கார் ஓட்டிட்டு தான் போறான். ഞാൻ ലൈൻ ബസ്സിലാണ് പോയത്. நான் லைன் பஸ்ல போனேன். ഓർഡിനറി ബസ്സിലാണ് പോയത്. ஆர்டினரி பஸ்ல, லோக்கல் டவுன் பஸ்ல போனேன். കാരണം എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. எனக்கு போய் என் பிள்ளைகள் கார்ல கல்லூரிக்கு போகிறத பார்க்கற எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് എന്റെ തലമുറയെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. என்னை கொண்டு முடியாத காரியங்களை என் பிள்ளைகள் மூலமாக தேவன் செய்கிறார். நீங்க ஓரமா நிழல்ல ஒதுங்கி நின்னா அது நிச்சயமா நடக்காது. മോശ നീ റിസ്ക് എടുക്കണം. மோசே, நீ கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும். റിസ്ക് എടുക്കണം. நீ ரிஸ்க் எடுக்கணும். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് പറയാം. ஆவியான ஒரு வெளிப்பாடு சொல்லுகிறேன். ഈ സാധാരണ ഇടയന്മാർ കണ്ടത് ഒരു പരിധിയുടെ കാഴ്ചയാണ്. இந்த சாதாரணமான ஆடு மேய்க்கிற மேய்ப்பர்கள் கண்டது ஒரு லெவல் இருக்கு, காட்டுத்தி அப்படி இருந்து அமைச்சிரும். സാധാരണ പരിധിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. அவர்கள் சாதாரணமான ஒரு பகுதியத்தை தீயத்தை அவங்க பார்த்தாங்க. പക്ഷെ മോശയുടെ അകത്ത് ஆனா மோசேக்குள்ள ഒരു വാഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. வாஞ்சை இருந்தது. ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഒതുങ്ങത്തില്ല. சாதாரணமான ஒரு காட்சிக்குள்ள நான் அடங்கி விட மாட்டேன். എനിക്ക് ആർക്കും കാണാത്തതൊന്ന് കാണാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നു. இதுவரைக்கும் யாரும் பார்க்கிறாத ஒன்றை, யாரும் அனுபவித்திராத ஒன்றை நான் பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும். മോശയുടെ കൂടെ അനേക ഇടയന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. மோசே கூட அநேக ஆடு மேய்க்கிற இடையர்கள் இருந்தார்கள். അവരെല്ലാം അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിധിയിട്ടപ്പോൾ அவர்களெல்லாம் தங்களை கண்டு ஒரு எல்லையை குறித்தபோது ആർക്കും കാണാത്ത കാഴ്ച മോശ കാണാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ யாரும் பார்க்காத
കൊടുക്കാതെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഇടയന്മാരും സാധാരണ കാഴ്ച കണ്ടു. എല്ലാ വൈപ്പറുകളും സാധാരണമാണതായി பார்த்தார்கள். പക്ഷേ മോശ മാത്രം അസാധാരണമായ കാഴ്ച കാണാൻ തുടങ്ങി. മോശെ மட்டும் അസാധാരണമാണതായി பார்த்தான். അവന്റെ മേലാണ് ദൈവം മാൻഡൽ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കൈമാറിയത്. അവൻ மீதுதான் ஆண்டவர் தன்னுடைய ஊழியத்தின் பொறுப்பை ஒப்புக்கொடுக்கிறார். ഇന്ന് പകൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? இந்த പകൽവേളയിൽ யார் റിസ്ക് എടുത്ത് ആண்டവരുടെ വരെ വിരുമ്പുகிறீர்கள்? അതാണ് മോശയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത. அதுதான் மோசேயின் ஊழியத்தினுடைய சிறப்பு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് സാധാരണമായ നിലയിലിருந்து അസാധാരണമായ നിലയിലേക്ക് മാറാൻ മോശ തയ്യാറായി. അസാധാരണമായ ഒരു നിലയ്ക്ക് പോകാൻ മോശ ആശപ്പെട്ടു. അതാണ് മോശയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്. அதுதான் மோசேயினுடைய ஊழியத்தினுடைய பிரதானமான வெற்றி. സാധാരണയായിട്ട് നിൽക്കരുത്. സാധാരണമായി நீங்க நிக்காதீங்க. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நான் எப்போதும் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உண்டு. നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றங்கள் அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கணும். ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഒരു വചനം இருக்கு. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കാണാൻ പോകണം. அது உங்களுக்கு மனப்பாடமா தெரியும். ആമേൻ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയാലും മരണത്തിൽ പള്ളത്താക്കിൽ നടന്നാലും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ കൊല്ലാമൊക്കെ ഭയപ്പെടേൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ താഴ്വരയിൽ അധികം നാളെ നേരെ നിൽക്കരുത്. அந்த இடத்துல நீ ரொம்ப நேரம் நிக்காத. ആമേൻ. താഴ്വര കടന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകണം. அந்த മരണത്തിൽ പള്ളത്താക്കിൽ നിൽക്കാതെ ഓടിവിട്. ആമേൻ. എന്നാൽ താഴ്വര കിടക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു പന്തി ഒരുക്കുന്നത്. അത് കടന്നു പോകുന്ന പോതുதான் എതിരികൾ നടുവിൽ ഉനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പന്തി ആയത്തപ്പെടുത്തുക. നിനക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് 40 വർഷം നീ കിടക്കരുത്. ഒരു പ്രശ്നം വന്നിരുന്ന அந்த பிரச்சனைக்குள்ள 40 வருஷம் இருக்காது. 60 വർഷം നീ കിടക്കരുത്. 60 வருஷம் அந்த பிரச்சனைக்குள்ள இருக்காது. മെന്റൽ ഡിപ്രഷനകത്ത് നീ കിടക്കരുത്. அந்த டென்ஷனுக்குள்ள இருக்காது. അത് നീ വേഗം കിടക്കണം. அதை விட்டு கடந்து போக முயற்சி பண்ணு. അവിടെയാണ് ശത്രുക്കൾ താങ്കൾ നിനക്കൊരു മേശ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത്. ஆண்டவர் உங்களுக்காக ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார். ആരൊക്കെയോ താഴ്വരക്കകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയവരുണ്ട്. யாரெல்லாமோ இந்த மரணத்தில் பள்ளத்தாக்கில் அழிந்து போனவர்கள் உண்டு. ഇന്ന് പകൽ പെട്ടെന്ന് നീ കിടക്കുക. இந்த பகல்களில் சீக்கிரമായി அது கடந்து போக ஆரம்பி. 72 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന, 72 മണിക്കൂർ ജപം. നിന്റെ കടഭാഗമെന്ന താഴ്വര കിടക്കുന്ന താഴ്വരയാണ്. கடந்தொல்லை என்கிற மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கை கடந்து போக வைக்கப்படுகிறது. ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ஆவியினோடு சொல்லுகிறார், ഈ പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ஜெபம் உனக்கு வேண்டியுள்ள ஜெபம். നീ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ நீ இங்கிருந்து ஜெபிக்கும்போது നിന്റെ ചരിത്രത്തെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. சரித்திரத்தை மாற்ற போகிறார். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். Thank you, Lord. കാലയും മാലയും ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിടും ശ്വാസമേ ഹല്ലേലൂയ. കാലയും മാലയും ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിടും ശ്വാസമേ ഹല്ലേലൂയ. நான் சோர்ந்து போகும்போது என் பலனாக மாறும். நான் சொற்களற்ற நேரம் என் ஆத்துமாவும் வாழும் போது என் பலனாக மாறும். நான் சொற்களற்ற நேரம் என் ஆத்துமாவும் வாழும். Hallelujah. சேர்ந்து பாடுங்க. வாயை திறந்து. சும்மா இருக்காதீங்க. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമുണ്ട്. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം. வாக்கு சொன்னா மாறாதவர் நம்ம தெய்வம். ആമേൻ. ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല.
ஒரு நாள் மாற மாட்டார். ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ஆவியில நான் சொல்லுகிறேன், உங்க சரித்திரங்களை கர்த்தர் தலைகளை மாற்றப் போகிறார். സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറാം. ஓ சோதரர், சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கையில இருந்து அசாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு மாறுங்க. അസാധാരണമായ വെളിപ്പാടിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറാം. அசாதாரணமான ஒரு வெளிப்பாடுகளுக்கு நீங்க மாறுங்க. കർത്താവേ 72 മണിക്കൂറത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാധാരണ ഉള്ളവനായിട്ടല്ല, അസാധാരണമായതൊന്ന് പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടമേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കരം ചലിക്കും. ஓ நீங்க சொல்லுங்க, ஆண்டவரே சாதாரணமான ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையை அசாதாரணமான வாழ்க்கைக்கு நேராக மாற்றுங்க ஆண்டவரே இயேசுவே கேளுங்க. எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கிறீங்க. ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. நான் சொல்றத கவனியுங்கள். தெய்வம் வாக்கு പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവൻ. ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா அவர் மாறாதவர். ശിമയോനാണ് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചത്. சிமியோன் தான் சிமியோன் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து தீர்க்கதரிசனமாய் சொன்னவன். ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അത് ഗൂഗിളിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ நான் அதற்கு வருவதற்கு முன்னாடி அதை பார்த்தபோது പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ ഒരു വാസിയായിരുന്നു ശിമയോൻ. இவர் சிமியோன் வந்து அங்க ஒரு ஆசாரியன், தூபம் காட்டுகிற ஒரு வேலையை செய்தவனாக இருந்தான் இந்த சிமியோன். ആമേൻ. ആ ശിമയോനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത്. இந்த ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பை குறித்து அவன் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னான். ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറയും. அந்த பகுதியை நீங்கள் வாசிக்கிற போது உங்க கண்கள் நிரம்பும். എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு கொடுத்தார். ശിമയോനെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അത് കാണും. ஆண்டவர் சொன்னார், அந்த இயேசுவை நீ சாகிறதுக்கு முன்னாடி உன் கண்ணால பார்த்துட்டு தான் சாவன்னு. ആമേൻ. ஆமென். നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ. நீங்க கவனிங்க. 8ാം നാളാണ് പരിച്ഛേദന. 8வது நாள் அவனுக்கு விருத்த சேதனம். ആമേൻ. 100 കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. நூற்றுக்கணக்கான பிள்ளைகள் அங்க விருத்த சேதனம் செய்வதற்கு வருகிறார்கள். ആരാ യേശു എന്ന് ശിമോൻ അറിയാമോ? யாரு இயேசுன்னு சிமியோனுக்கு தெரியுமா? എത്ര പേരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശിമോൻ? எத்தனை பேரை ஜெபம் பண்ணி அவர் ஆசீர்வதிச்சிருப்பாரு. ആമേൻ. പക്ഷേ യേശുവിനെ കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ, ஆனா இயேசுவை அந்த இயேசுங்கிற குழந்தைய கையில வாங்கின உடனே ദൈവം ഒരു കാര്യം ശിമോനോട് പറഞ്ഞു. அந்த சிமியோனை பார்த்து ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார். നീ അന്ന് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞ യേശുവില്ലേ, நீ அன்னைக்கு தீர்க்க தரிசனமா சொன்னீங்க ஒரு இயேசு, ആ യേശുവാണ് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ஓ அந்த இயேசு தான் இன்னைக்கு உன் கையில நீ வச்சிருக்கிற. ഊമക്കുട്ടിക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ കൈ പിടിച്ച കൊച്ചു യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ஓ அதாவது மரியாள் ஏதோ ஒரு குடிலுக்குள்ள ஒரு குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற குடிலுக்குள்ள இருக்கிற மரியாள் இயேசுவை பத்தி நான் சொல்றது. സാക്ഷാத் ജീവിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. உயிரோடு இருக்கிற இயேசுவை பத்தி சொல்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ശിമയോൻ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വാഗ്ദത്തം കാണാൻ തുടങ്ങി. ஓ சிமியோன் தன்னுடைய மரணத்துக்கு முன்பதாக தான் சொன்ன தீர்க்கதரிசனத்தை தன்னுடைய மரணத்துக்கு முன்னாடியே கையில சுமக்க ஆரம்பித்தான். വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. வேத பண்டிதர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள். അന്ന് പ്രവചിച്ച ശിമയോൻ, அன்னைக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொன்ன சிமியோன் യേശുവിന്റെ ജനനം കഴിഞ്ഞ പരിച്ഛേദനയുടെ സമയം വരെ തന്റെ കയ്യിൽ യേശുവിനെ അവൻ കാണുന്നിടം വരെ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. அருமையால் அந்த இயேசுவை தன் கைகளில் வாங்கி விருத்த சேதனம் செய்து அவனுக்காக ஜெபிப்பது வரைக்கும் சிமியோனுக்கு ஆயுசு நீட்டி கொடுத்தார். ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശിമയോൻ യേശുവിനെ കരങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു ദേവാലയത്തിൽ. ஓ அந்த இயேசுவை வாங்கி அவனை ஜெபம் பண்ணி முடித்த உடனே வேத பண்டிதர்கள் சொல்கிறார்கள், அந்த ஆலயத்திலேயே சிமியோன் பின்னாடி விழுந்து இறந்து போனார்கள். വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കാതെ നീ മരിക്കത്തില്ല. ஓ வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளாமல் நீங்கள் நிச்சயமாய் சாக மாட்டீர்கள். വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കാതെ നീ മരിക്കത്തില്ല. வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளாமல் நீங்கள் மரிக்க மாட்டீர்கள். ദൈവം നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ദൈവം നിന്റെ തലമുറയോട് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിരുந்தார். ദൈവം നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ஊழியத்துக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருந்தார். വാഗ്ദത്തം നിറവേറാതെ அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறாமல் നീ മണ്ണിനടി പോയാൽ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட தேவன் விட மாட்டார். വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്നത് വരെ ദൈവം നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കും. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவது வரைக்கும் நீ உயிர்.
ഞാൻ വചനത്തിൽ കൂടിയാ പ്രവചനം പറഞ്ഞത്. நான் வேத வசனத்தின் வாயிலாக நான் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത്ര നാള് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എത്ര വയസ്സ മനുഷ്യന് കാണും? எத்தனை மனிதர்களாக இருந்திருப்பாங்க, അല്ല എത്ര വയസ്സ മനുഷ്യന് அதுல കാണും? எத்தனையோ வயசுல மனுஷன் இருந்திருப்பாங்க. ആ മനുഷ്യൻ എത്ര ശിവയോൻ എത്ര വയസ്സ് കാണും? அந்த சிவருக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும்? അതുവരെ കുഞ്ഞിനെ കൈ കിട്ടിയ വാക്തത്വം കാണാം. ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, നീ കാണും, ശിവയോനെ നീ കാണും, മശിയ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാ. பாருங்க, நீ இயேசு கிறிஸ்துவை காணாமல் நீ மரிக்க மாட்டேன்னு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி இருந்தார். അവൻ യേശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് இயேசு கிறிஸ்துவை குழந்தைய கையில எடுத்து കണ്ടു, பார்த்தா, കൈ കൊടുത്തു, கையில கொடுத்தா, അവൻ പുറകോട്ട് വീണ് മരിച്ചു. அப்படியே பின்னாடி விழுந்து அவர் மரித்து போனார். അതുവരെ ശിമോന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. அது வரைக்கும் சீமோன ஒரு மரணமும் டச் பண்ண முடியாது. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன ആ தெரியும்? വാഗ്ദത്തം കാണാൻ ദൈവം ശിമോനെ വിളിച്ചു. அந்த வாഗ്ദത്തத்தை பார்க்கும்படி ஆயுசை கொடுத்தார். இந்த പകൽ ചില വാഗ്ദത്തം ദൈവം இந்த வாഗ്ദത്തங்களை தேவன் கொடுத்தார். കാണാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. அந்த வாഗ്ദത്തத்தை பெறாமல் நிச்சயமாக மரிக்க மாட்டாய். இந்த പകൽ ആരോടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുക. பகைவர்கள் யாரோட ஆண்டவர் பேசுகிறார்? എന്നോടുള്ള വാഗ്ദത്തം, உனக்கு தந்த வாഗ്ദத்தம், இந்த പരമ്പരയുടെ വാഗ്ദത്തം, இந்த வாഗ്ദத்தம், ദേശത്തോടുള്ള വാഗ്ദത്തം, தேசத்தோடு இந்த வாഗ്ദத்தம், இந்த പേഴ്സണൽ ലൈഫിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തം, ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோடு உள்ள வாഗ്ദത്തம், കാണാതെ வாഗ്ദத்தத்தை பார்க்காமல் മരിക്കത്തില്ല. நீ சாக மாட்டாய். കണ്ണു തുറന്ന് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. கண் திறந்து பாருங்க. ஆமென். സിംഹാസനത്തിൽ പറയുന്നത് സമയമായെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് വിവരം പോയാലും ഞാൻ പറയത്തില്ല. അതെനിക്കറിയാം. എന്റെ മോളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്ന ഈ ഉപവാസമുള്ള ഈ 72 മണിക്കൂറിന്റെ പ്രാർത്ഥനയില്ല, നീ വാഗ്ദത്തം കാണാതെ മരിക്കത്തില്ല. 72 மணி ஜெபத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உனக்கு கொடுக்கப்படுகிற வாக்குத்தத்தங்களை நீ பெற்று அனுபவிக்காம நீ இந்த உலகத்தை விட்டு போகவே மாட்டாய். ஓ മരിക്കത്തില്ല. ஓ ஜீசஸ். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ചില സമയത്ത് എന്റെ വാച്ച് താഴോട്ട് വിടാൻ ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ്. സമയം നോക്കാതിരിക്കുക. அதாவது வாட்சி கலண்டு ஆட்டபடி கீழே விடுது. நீ வாட்சியை பாராம பிரசங்கம் பண்ணி சொல்றாரு. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ സമയം നോക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല. நான் அடிக்கடி நேரத்தை பார்ப்பது சும்மா இல்ல. ആമേൻ. ദൈവം ഇന്ന് പകൽ ചിലരുടെ മേൽ ശുശ്രൂഷ കൈമാറാൻ പോവാ. சிலர்கள் மீது சில காரியங்களை ஆண்டவர் கைமாற போறார். ശുശ്രൂഷയുടെ കൈമാറ്റം. ஊழியத்துடைய கைமாற்றம். ആമേൻ. സാധാരണയിൽ നിന്ന് சாதாரண ஒரு நிலையில இருந்து അസാധാരണമായ കാഴ്ച. அசாதாரணமான ஒரு நிலைக்கு. അത് റിസ്ക് ആണ്. அது ரிஸ்க். വീണ്ടും പർവ്വതം കയറണം. மறுபடியும் மலையில ஏறணும். ആമേൻ. വീണ്ടും ചൂട് കൊള്ളണം. மறுபடியும் நம்ம இந்த வெயில் தாக்கத்தை சகிக்கணும். സാധാരണ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് சாதாரணமான ஒரு இடத்துல இருந்து മോശ സാധാരണമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി. அவன் சாதாரணமானது இருந்து அசாதாரணமானது பார்க்கவே முயற்சி பண்ணினான். എല്ലാ ഇടയന്മാരും எல்லா மேய்ப்பர்களும் സാധാരണ കാഴ്ച കണ്ടു നിന്നപ്പോ சாதாரணமான காட்சியை பார்த்து நின்றபோது മോശ കാണാൻ പോയത് மோசே பார்க்க போனது സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല, சாதாரணமான காட்சி அல்ல, അസാധാരണമായ കാഴ്ച. அசாதாரணமான காட்சி. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയട്ടെ, பகல்வேளையில தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். കാഴ്ചപ്പാടിന് പരിധിയിലുള്ള മണ്ഡലം ആത്മാവിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. தரிசனங்களுக்கு ஒவ்வொரு எல்லையை போடுகிற அந்த வல்லமைகளை எல்லைகளை அவர் உடைக்கிறார். അസാധാരണമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഇന്ന് പകൽ മാറാം. அசாதாரணமான காரியத்துக்கு நேராக தேவனோடு நடத்த போகிறார். എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ച് ദൈവത്തെ നദിയോടെ സ്തോത്രം. എനിക്ക് തന്ന വെളിപ്പാടാണ്, നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വെളിപ്പാട് തന്നിട്ടാണ്. நான் உங்ககிட்ட சொன்ன வெளிப்பாட்டை சொல்லிட்டு தான் போவேன். അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് இது ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ். இது ഫ്രഷ് മെസ്സേജ്. சூப்பரா பிரஸ்ஸா ஆண்டவர் கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்.
നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മെസ്സേജ്. உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு கொடுத்த செய்தி. ആമേൻ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവ് ഇത് ശരിയാണോ, വീണ്ടും മാറ്റണോ, കർത്താവ് ഇത് തന്നെ നീ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ஆண்டவர் சொன்னார், ஆண்டவரே நான் இதைத்தான் கொடுக்கணுமா இல்ல செய்தியை மாத்திரமா கேட்டேன், இதைத்தான் கொடு அப்படின்னாரு. இந்த பகல் பரிசுத்தாத்மாவை சொன்னோடு പറഞ്ഞ ரிஸ்க் எடுக்க நீ தயாரானோ? ஓ நீ வந்து ரிஸ்க் எடுத்து ஆண்டவருக்காக நீ முன்னேறி செல்ல நீ ஆயத்தமா? அதெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க தயாரானோ? அதெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க ஆயத்தமா? ஆமென். தயாராகி தெய்வம் சில மேட்டர் சில சுசூஷகர் கைமாறும். அப்ப நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பித்தால் தேவன் சில கைமாறுதல்களை அவங்களுக்கு கொடுப்பார். சுசூஷைக்கு தெய்வம் கண்டிருக்கிறது. ஊழியத்துக்கு தான் தேவன் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ஆமென். கர்த்தாവ് അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆண்டவர் அதற்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தாവ് சில அற்புதங்கள் ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. சில அற்புதங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய போகிறார். എനിക്കറിയത്തില്ല, ചിലരുടെ ദൈവാത്മാവ് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. சிலர்களை பார்த்து ஆவியானவர் பேச சொல்லுகிறார். മോശ പർവ്വതം കയറി மோசே மலையில ஏறினான். അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ அங்கே போன போது ഉൾപ്പടപ്പിനകത്ത് ഒരു അഗ്നി കത്തുകയാണ്. அந்த முள்செடி நடுவிலே பயங்கரமா தீ பற்றி எரிகிறது. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா? ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ സാധാരണയായിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കാഴ്ച മതി. நீங்க சாதாரணமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? உங்களுக்கு சாதாரணமா அந்த மத்துவ மெய்ப்பர்களை மாதிரி நிழல்ல இருந்து கிடைக்கத பார்த்தா போதுங்க. ஆமென். அப்படி இருக்கிறீங்க. ഞാൻ ദേവർകുളത്തുനിന്നാ വന്നത്. நான் தேவகுலத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். ദേവർകുളത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫയറാണ്. தேவகுலத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை ரொம்ப அக்கினியா ஃபயரா மாறிட்டாங்க. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഫയർ ആക്കാൻ അവിടെ വന്നതാ. உங்களை ஃபயராக்கத்தான் அக்கினியாக்கத்தான் வந்திருக்கு. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക. உங்க பாரங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் இறக்கி வைங்க. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இத உங்களால இதெல்லாம் பரிகரிக்க முடியாது. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ ചെയ്യും. ஆண்டவர் உங்களுக்காக சில காரியங்களை செய்வார். ഏതായാലും ഒരു കാര്യം സത്യമാണ്. உண்மை. ആമേൻ. ഈ വചനം എടുത്ത് ആരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. இந்த வேதத்தை எடுத்த யாரும் வெட்கப்பட்டு போனதே இல்லை. ആമേൻ. ഇത് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറും. கரங்களில் எடுத்திருந்தால் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വന്ന മാറ്റം ചെറുതല്ല, വലിയ മാറ്റമാണ്. உங்களுக்கு தேவன் கொடுக்க போகிற மாறுதல் சின்னதல்ல, அது பெரிதாக இருக்கும். அப்ப மோசே முள்படப்பிന്റെ மடியில வந்தപ്പോൾ அந்த முள்படு அந்த முள்ச செடியின் மத்தியில் வந்தபோது ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை கேட்டு, കർത്താവേ, എന്താണ് ഈ മോശയ്ക്ക് തീ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചത്? ஆண்டவரே இந்த மோசேக்கு ஏன் இந்த முள்செடியில அக்கினியை காண்பித்தீர்? വേറെ പലതും കാണിക്കാമായിരുന്നല്ലോ. வேற எதையாவது காணிச்சிருக்கலாமே? മേഘം ഇറക്കാമായിരുന്നല്ലോ. மேகத்தை இறக்கிருக்கலாமே? മേഘത്തെ മഞ്ഞിറക്കാമായിരുന്നല്ലോ. பனி பெய்ய வச்சிருக்கலாமே? ഓൾറെഡി അവിടെ ചൂടാണ്. அங்க பயங்கரமான சூடு. அங்க അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ചൂടാണ്. அங்க பயங்கரமான வெயில் சூடு. അതിന്റെ കൂടെ அதுக்கு இடையில ഒരു തീ കൂടെ കത്തിച്ച മോശയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. மறுபடியும் ஒரு தீயை பத்த வச்சு விட்டு பாறைனாக்கி எப்படி அங்க நிக்க முடியும்? தீக்கு நடுவில் தீ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. சோத்திரம் வரமாட்டே. ஒரு சின்ன ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൂത് അതിനാണ്. ஆண்டவர் பேசுகிற ஒரு வெளிப்பாடு. മോശേ, மோசே, നീ കാണാൻ പോകുന്ന തീ, நீ பார்க்க போகிற அந்த அக்கினி ஜோலை, അത് ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, அது பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு நீ போகும்போது, കാരണം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ വിടുവിക്കണം. வாக்குத்தத்தமாய் நான் கொடுக்கப்பட்ட கானான் தேசத்துக்காக அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற ஜனங்களை விடுதலையாக்கணும். പക്ഷെ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീ ചെറുതല്ല. நீ போய் சந்திக்க போகிற பிரச்சனை என்கிற தீ அது சின்னதில்லை, അത് വലിയ തീയാണ്. அது பெரிய தீ. நீ சந்திக்க 2026 നീ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം ചെറുതല്ല, വലുതാണ്. ஒருவேளை 2026 நீ சந்திக்க போகிற பிரச்சனைகள், சந்திக்க போகிற தீ அது பெருசு. ആ വിടുവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നീ ചെറുതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் இந்த ஜனங்களை விடுதலைக்கு நேரம் நடத்துகிற போது நீ சிலதை சந்திக்க வேண்டிய நிலைமை நேரிடும். നീ പോകുന്നത് വലിയൊരു തീ ചൂടക്കകത്തൂടെയാണ്. நீ போகிறது ஒரு தீ அக்கினி சோலைக்கு நடுவில் தான் நீ போகிற. അതുകൊണ്ടാണ് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞത്, മുൾപ്പടപ്പ് കത്തുന്നില്ല, അവൻ അത് വേഗുന്നില്ല, തീ കത്തുന്നുണ്ട്. ஆனா அந்த முள்செடி எரிந்து போகவில்லை, ஆனா தீ எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. അറിയാമോ? அடுத்த என்ன தெரியுமா? നീ മുന്നോട്ട് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ நீ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்
വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ஊழியத்துக்காய் முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும்போது നിനക്ക് മുന്നാടി ഒരു തീ ഉണ്ട്. உனக்கு முன்னாடி ஒரு தீ இருக்கு. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ തീ ഉണ്ട്. பிரச்சனைங்கிற தீ, ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ തീ ഉണ്ട്. போராட்டம்ங்கிற தீ, ഒരു അഗ്നി നിനക്ക് വിരോധമായി കത്തും. ஒரு அக்கினி உனக்கு விரோதமாய் பற்றி எரியும். പറവോൻ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കും. பருவான் உனக்கு விரோதமாய் பார்வோன் எழுந்திருப்பான். നിന്റെ വാക്ക് അവൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. வாக்குக்கு அவன் செவி கொடுக்க மாட்டான். നിന്റെ പുറകെ അവൻ വരും. பின்னாடி வருவான். എന്നാൽ ஆனால் നീ വെന്തു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. அவன் நடுவில் நீ வென்று போக ஆண்டவர் விட மாட்டான். അതാണ് ദൈവം മുൾപ്പുറത്ത് കത്താതെ നെറ്റിയ കാഴ്ച ദൈവത്തെ കാണിച്ചത്. நடுவில் முள்செடி நடுவில் எரிகிற தீயை காண்பித்து அது எரிந்து போகாமல் இருக்கிற அனுபவத்தை காண்பிக்கிறார். ഇന്ന് പകൽ ആരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ஆண்டவர் யாவற்றை நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். കത്തുന്നുണ്ട്. ஓ தீ வந்து என்ன செய்கிற அந்த இடத்துல தீ எரிகிறது. കത്തുന്നുണ്ട്, തീ കത്തുന്നുണ്ട്. தீ எரிகிறது. പക്ഷെ നീ വെന്തു പോകത്തില്ല. அவன் நீ வென்று போக மாட்டான். ഇന്ന് പകൽ ശുശ്രൂഷ മേഖലയെ നോക്കി പറയുക, இந்த பகல் வேளையில இந்த ஊழியத்தை சொல்லுகிற നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ പോകുകയാണ്. நீ உன் வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகளை சந்திப்ப. പക്ഷെ ആ തീ നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. பிரச்சனைகளை தீ உன்னை அழித்து போக விடாது. നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി തീ കത്തും. உன் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் தீ பற்றி எரியும். നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി തീ കത്തും. ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் பல தீகள் எரியும். ഒരു കൂട്ടം ജനം എഴുന്നേൽക്കും. ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் எழுப்புவார்கள். നിന്നെ തള്ളി പറയും, உன்னை തള്ളി പറയും. புறக்கணிப்பார்கள். പക്ഷെ പാസ്റ്റേ, பாஸ்டர், അത് വെന്തു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ஆனாலும் அது வெந்து போக நான் விட மாட்டேன். അതിന്റെ അർത്ഥം പരവലി ശത്രം വെന്തു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. எனக்கு பணமே, சத்துருக்கள் வெந்து போக நான் விட மாட்டேன். പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും ഭാരങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും ഭാരങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും, பிரச்சனை வந்தாலும் பாரங்கள் வந்தாலும் ദേശം ശാപലാകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. தேசம் சாம்பலாய் மாற ஆண்டவர் விட மாட்டார். അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മോശം ആദ്യം തീ കാണിച്ചത്. அதனாலதான் மோசேக்கு அந்த தீயை காண்பிக்கிறார். അവിടെ കത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വീഴുന്നില്ല. ஆனா அந்த முள்செடி நடுவில் தீ பற்றி எரிகிறது. ஆனா செடி எரிந்து போகவில்லை. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അകം കത്തുന്നുണ്ട്, எல்லா தீச்செடியை பற்றி எரிகிறது. പക്ഷെ നീ വേഗം ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ வெந்து போக ஆண்டவர் விட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവചിച്ചു പറയുക, இந்த பகல்வேளையில பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். കത്തും, തീ കത്തും. தீ பற்றி பிடிக்கும். അവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കത്തും. இந்த பிரசனங்கள் பற்றி பிடிக்கும் வரும். വെന്തു പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ஆனா நம்ம வெந்து போய்வோம்னு நம்ம நினைப்போம். പക്ഷെ മോശം നീ വേഗം ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. அந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ வெந்து போக ஆண்டவர் விட மாட்டார். ഈ അർത്ഥം എന്നറിയോ? அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം മുന്നമേ മോശയോട് സംസാരിച്ചു. வரப்போகிற காரியங்களை குறித்து மோசையோடு ஆண்டவர் ஏற்கனவே பேசிவிட்டார். ഇന്ന് പകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, அந்த பகல்வேளையிலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உங்களோடு ஆண்டவர் பேசுகிறார். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരാം, ഭാരങ്ങൾ വരാം. உங்க வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரலாம், பாரங்கள் வரலாம். പക്ഷെ ഒരു ജനങ്ങളുടെ വിടുതൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കും. ஆனா உங்க மூலமா ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை விடுதலையாக்க போகிறார். കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன தெரியுமா? ദൈവം നിന്നെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടാണ് ഇറക്കിയത്. ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் ஒரு காட்சியை பார்க்க வைத்து தான் உன்னை களத்துல இறக்கி விட்டுருக்கார். മോശേ, തീ കത്തൂ. மோசே, தீ எரியும். അവൻ കത്തു, പക്ഷെ നീ വെന്തു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. ஆனால் பாருங்க, நீ வெந்து போக ஆண்டவர் விட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നു. அடுத்த பகுதிக்கு நம்ம போவோம். ഇത് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? போரடிக்கா? ഉറക്കെ പറ. சத்தமா சொல்லுங்க, போரடிக்கா? ദേ, ആ ദേവർഗോളത്തോട് പോവാം. இப்படி போரடிச்சுச்சுன்னா நான் போயிடுவேன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. நீங்க போரடிச்சா பின்னாடி போயிருங்க. ആമേൻ. കത്തുന്നുണ്ടോ? വീഴുന്നില്ല. കത്തുന്നുണ്ടോ? വീഴുന്നില്ല. ஆனா தீ பற்றி பிடிக்கிறது, ஆனா எரிந்து போக மாட்டேங்குது. നീ വേഗം ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ வெந்து போக என் ஆண்டவர் விட மாட்டார். അടുത്തത് മോശെ നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളാം. இரண்டாவதாக ஆண்டவர் சொன்னது, உன் காலில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை அவிழ்த்து விட அப்படிங்கிறார். ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗം അതാണ്. ഭയങ്കര ഒരു ചിന്തയാണ്. ஒரு நம்ம தியானிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி அது. ആമേൻ. ஆமென். അത് ഭയങ്കര ഒരു മർമ്മം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. அது பயங்கரமான ஒரு மர்மம் அது. കാരണം காரணம் മോശ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ
மோசே அந்த வனாந்திரத்தின் வழியாக நடக்கிற பொழுது അവന്റെ സുരക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. அந்த வனாந்திரத்தில் அவன் நடக்கிற போது அவனுடைய சேஃப்டிக்கு வேண்டி பாதுகாப்புக்கு வேண்டி அவன் செருப்பு போட்டிருக்கான். ആ ചെരുപ്പിന് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. அந்த பாதரட்சைக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு. അത് അടിമത്തത്തിന്റെ ചെരുപ്പാണ്. அது அடிமத்தனத்துக்குரிய ஒரு செப்பல். ആമേൻ. ஆமென். ഇതുണ്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം മോശെ ഈ ചെരുപ്പിട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? மோசே இந்த செருப்பை போடுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? മോശെ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ மோசே அந்த வனாந்திரத்தின் வழியாக நடந்து போகிற போது മോശയുടെ കാലിന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മോശെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പാണ്. அது தன் காலுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும்படிக்கு மோசையே உருவாக்கின ஒரு செருப்பு. അന്നേരം ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമത്തത്തിലാണ്. அப்ப அந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைகளா இருக்கிறாங்க. അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക, അടിമത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പ്. இது அடிமைத்தனத்தினால உருவாக்கின செருப்பு. ആമേൻ. ஆமென். മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, மோசையை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകയാൽ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமியா இருப்பதால் നിന്റെ കാലിന് ചെരുപ്പിന് ഊഴിക്കിടാൻ പറഞ്ഞു. உன் காலில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கழட்டி விடு. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன தெரியுமா? ചെരുപ്പിട്ടതിന്റെ കാരണം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മോശയുടെ കാലിൽ മുള്ളു കുത്തി കയറും. காரணம் அந்த செருப்போடு செருப்பு இல்லைன்னு சொன்னா அந்த வனாந்திரத்துடைய போகிற போது கால் என்ன செய்யும்? முள்ளு குத்திடும். അപ്പൊ അവൻ തന്നെ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ഈ ചെരുപ്പ്. அவன் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கின ஒன்றுதான் இந்த பாதரட்சை. അവന്റെ കാലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പാണ്. தன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக தானே உருவாக்கி கொண்ட செப்பல். കാരണം ഈ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നു പോയാൽ அந்த செருப்பு இல்லாம மலைகளில் நடந்து போனா മോശയുടെ കാലിൽ ചിലത് കുത്തിക്കേറും. ஒருவேளை சில முள்ளுகள் கல்லுகள் கால்ல குச்சிகள் ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. അപ്പൊ മോശയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി മോശ അടിമത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചെരുപ്പാണ്. மோசேயுடைய பாதுகாப்புக்காக மோசேயை உருவாக்கின செருப்பு. എന്നാ ദൈവം പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் சொன்ன മോശേ மோசே നീ ഉണ്ടാക്കിയ നിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, உன்னுடைய பாதுகாப்புக்கு நீ உருவாக்கின செருப்பு இருக்கு இல்லையா, അത് ഊരിക്കളാ. அதை கலட்டி போடு. ഇനി നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നീയല്ല, ഞാനാണ്. இதுல உன்னை பாதுகாப்பவர் நீ. உன்னை பாதுகாக்கிறவர் நான். இப்படி கைதட்டினா போதாது. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. മിനിസ്ട്രിക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ദൂത് പറയാം. ஊழியத்துல இருக்கிற உங்களுக்கு ஊழியத்துக்கு இறங்க நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒரு வெளிப்பாடு சொல்லுகிறேன். നീ തന്നെ നിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ? உனக்காக நீயே சில பாதுகாப்பை உருவாக்கிக்கிட்ட. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാകിയാൽ നിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഊരിക്കളാൻ ഞാനാണ് നിന്റെ സുരക്ഷിതം. இந்த நேரத்தில் உனக்கு நீ உருவாக்கி கொண்ட எல்லா செக்யூரிட்டிகளையும் நீ கலட்டி போடு. உனக்கு நானே பாதுகாவலன். ഭൂമിയിൽ നിന്റെ കാലിൽ മുള്ളുകൊണ്ടാൽ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ எப்பேற்பட்ட வனாந்தரத்து வழியாய் போனாலும் காலில் அவர் முள்ளு குத்த நான் அனுமதிப்பதில்லை. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன தெரியுமா? ഞാനാണ് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ. ஆண்டவனை ஆட்கொள்கிறவர். ഞാനാണ് നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവൻ. ஆண்டவனை நடத்துகிறவர். 72 മണിക്കൂറത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ 72 മിനിറ്റ് ജപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറയട്ടെ, ஆவிக்குள் சொல்லுகிறேன், അടിമത്തത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് ഊരിക്കളാം. அடிமைத்தனத்தின் பாதரட்சையை கலட்டி போடு. സംരക്ഷണമായി മാറട്ടെ. ஓ நானே உன்னுடைய பாதுகாவலனை மாறுகிறேன். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ சத்துகிறவருக்கு கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மையப்படுத்துகிறேன். ஓ ஹalleluya. ഊരാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം காலிலிருந்து பாதரட்சை கலட்டி போடு. ഇത് ഊരിക്കളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മോശ ദൈവത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കാണും. இந்த கலட்டி போட சொன்ன உடனே ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். അപ്പാ, அப்பா, ഈ ചെരുപ്പില്ലാതെ ഞാൻ നടന്നാൽ இந்த செருப்பு இல்லாம நான் நடந்தால் എന്റെ കാലെ മുള്ളു കുത്തി കയറും, என் കാലിல முள்ளு കാലെ കല്ല് കുത്തി കയറും. என் കാലിல கல்லு குத்திரும் ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ என்று சொன்ன போது മോശയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു, மோசேயை பார்த்து சொன்னார், നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് நீ போட்டிருக்கிற அந்த பாதரட்சை അടിമത്തത്തിന്റെ ചെരുപ്പാണ്. அது അടിമത്തനത്തിൽ പാദരക്ഷ. അത് ഊരിക്കളാ. அதை കലട്ടി പോട്. ഞാനാണ് നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. நான் தான் உன்னுடைய பாதுகாவலன். നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ കൽപ്പിക്കുന്നു. கால்கள் தண்ணி நிறாதபடிக்கு தேவ
அது பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு. നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതെ സമയം இது எனக்கு சமயம் നിങ്ങളുടെ സമയം. കർത്താവ് നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് ഡ്യൂൾ മൈൻഡില്ല, ഒറ്റ മൈൻഡേ ഉള്ളൂ. ஒரே மைண்ட் தான். അവിടുത്തെ ചിന്തയെല്ലാം ഞാൻ വിട്ടു, നിങ്ങളോടുള്ള ചിന്ത മാത്രം. இப்ப அங்க இருக்கிற சிந்தையெல்லாம் போச்சு, உங்களோட இருக்கிற சிந்தை தான் இங்க இருக்கு. മോശയുടെ ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. மோசே பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரு, നിനക്ക് ഞാനായിരിക്കും കാവൽ. உனக்கு நான் தான் காவலாளி. 2026 സ്വർഗ്ഗം നിനക്ക് കാവൽ നിൽക്കും. 2026ல உங்க ஒவ்வொருவருக்கும் பரலோகம் தான் காவலாளியை நியமிக்கிறது. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും മുട്ടി കഥക് മുട്ടിയോണ്ടല്ല നീ എഴുന്നേറ്റത്, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് നീ എഴുന്നേറ്റത്. ஓ ஸ்தோத்திரம், ஹalleluya. இந்த நாளிலே போல அருமையானவர்களே, யாராவது காற்றோட கதவை தட்டி எழுப்புறதல்ல, தேவனுடைய கிருபை தான் உன்னை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. தேவனுடைய கிருபை. ആമേൻ. നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോ, നിങ്ങൾ തട്ടിയോ വീണോ? பாதங்கள் கல்லில் இடராதபடிக்கு ஓ ஆண்டவர் உங்களை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார். അത് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്. ஆண்டவர் உனக்கு கொடுத்த வாഗ്ദത്തം. നീ എന്ന് ചെരുപ്പുരിയോ അന്ന് ദൈവം നിന്നോട് ഒരു വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ നയിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. என்னைக்கு பாதரட்சைகளை கலட்டி போட்டாயோ அன்னைக்கு உனக்கு நான் வாக்கு கொடுத்து உனக்கு செருப்பத்தை நடத்துவேன். നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ கல்லில் இடறி போகாதபடிக்கு ദൂതന്മാർ നിന്റെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളും. தூதர்கள் தங்கள் கரங்களிலൂടെ ஏந்திக் கொள்வார்கள். തട്ടി വീഴാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. நீ தட்டி வீழ தேவன் விட மாட்டார். നീ തട്ടിപ്പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. உன்னை விழுந்து போக அவர் விட மாட்டார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാര്യങ്ങളെ അടിച്ചാ அப்படி மகத்தவனை அடித்து ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിസ്റ്ററി, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മം, ஒரு முக்கியமான விடையேறப்பெற்ற ஒரு மர்மம் செய்தி. പർവ്വതത്തിൽ കയറി നിന്നപ്പോൾ அந்த ஸ்தோத்திர மலையின் மீது அவர் ஏறி நின்ற போது മോശയ്ക്ക് ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ വിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു. இந்த அடிமைத்தனத்தினுடைய ஒரு குணங்கள் அவனுக்கு இருந்துச்சு. நான் ஒரு அடிமை அப்படிங்கிற ஒரு நான் ஒரு அடிமை என்கிற ஒரு எண்ணம். ആ വിനയം വേണ്ട. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇനി അടിമത്തത്തിന്റെ വിനയം വേണ്ട. அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்வான ஒரு நினைவு என்ன உனக்கு வேண்டாம். നീ അടിമത്തം പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ്. நீ அடிமைத்தனங்களை உதைத்தெறிகிற ஒரு தலைமுறை. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ள நான் ஒரு பகுதியை பார்க்கிற வெளிப்பாடு. റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ? நீங்க ரிஸ்க் எடுத்து முயற்சி பண்ணீங்க ஆயத்தமா? സാധാരണ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് നീ പോകാൻ തയ്യാറാണോ? சாதாரணமானதிலிருந்து நீ அசாதாரணமானதுக்கு போக விரும்புறாயா? എല്ലാ ഇടയന്മാരും ഒതുങ്ങിപ്പോയി. எல்லா மெய்ப்பர்களும் நிழலை பார்த்து ஒதுங்கி விட்டார்கள். പക്ഷെ ഒരു മോശയാണ്, ഒരു ജനതയുടെ വിടുതൽ മോശയുടെ കയ്യിലാണ്. ஓ அவன் ஸ்தோத்திரம், அவன் அந்த தீயை பார்க்க ஏறி போன பொழுது அவன் மூலமாகத்தான் ஒரு அடிமைத்தன சந்ததியை விடுதலையாக்கினான். ഞങ്ങൾ 4 ആൺപിള്ളേരാണ്. நம் 4 ஆண் பிள்ளைகள். നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ എന്റെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളായിരുന്നു. இங்க இருக்கிற ஒரு சிலர் எங்க சபையில விசுவாசிகளா கூட இருந்திருக்கிறாங்க. അമ്മയൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്? அம்மா அங்க இருக்கிறாங்க, செல்லம்மா. അമ്മേ, ഈ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടിമത്തം പൊളിച്ചത് ഞാനാണ്. எங்க வீட்டுல அடிமைத்தனத்தை உடைத்தது நான். എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കാണും. எல்லா வீடுகளுக்கும் மீட்டெடுக்கிற ஒரு மீட்பர் இருப்பான். ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള ചിലത് കാണും. ஒரு மீட்டு கொண்டு வருகிற ஒரு மீட்டெடுக்கிறவன் ஒருவன் இருப்பான். ഇന്ന് പകൽ இந்த பகல் നീയാണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അഭിഷേകം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ஒரு வீட்ட குடும்பத்தை மீட்டெடுக்கிறவன் நீதான். ഇന്ന് പകൽ ഉറങ്ങിയിരിക്കാൻ സമയമില്ല. இந்த பகலிலே தூங்குவதற்கு நேரமில்லை. കാരണം പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ, பிசாசு கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல നിന്റെ ഭവനത്തെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, உன் வீட்டை விழுங்க நினைக்கும் போது നീ ഇതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാതെ ജയം നിനക്കുണ്ടാകത്തില്ല. நீ
பாருங்கள். ദൈവം ചിലരെ തൊടുകയാണ്. ஆண்டவர் சிலர்களை தொடுகிறார். മോശേ, மோசே, നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകയാൽ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமியாகையால் വാഗ്ദത്തം കാണാതെ നീ മരിക്കത്തില്ല. நீ வாக்குத்தத்தம் பாராமல் சாக மாட்டே. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ചാൽ எல்லா கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். അല്പസമയം പോരാടി ആരാധിച്ചാൽ கொஞ்ச நேரம் போராடி ஆராதிப்போம். உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்பில் பதறாதே. അന്യഭാഷകളിൽ உன்னை நோக்கும் അന്യഭാഷകളിൽ எதிரியின் അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കണം. அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. கண்ணின் முன்பில் பதறாதே. ഒരു നിയോഗം ദൈവം നിന്റെ മേൽ കൈമാറുകയാണ്. ஒரு பெரியவர் வல்லமையை உங்களை கைமாற போகிறார். ഒരു ദേശത്തിന്റെ വിടുതൽ നിന്റെ കയ്യിലാണ്. ஒரு தேசம் ஒரு தேவனை விடுதலாக்கிறது. ഒരു അഭിഷക്തനെ ഫലപരീക്ഷാർത്ഥത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പോലെ ஒரு படவெளி சத்தத்தில் ஒரு ஊழியக்காரனை சீனிவாசத்தை பயன்படுத்துவதைப் போல ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദേശത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ஒரு தேசத்தின் விடுதலைக்காக നിന്നെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. ஒரு தேவன் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാൽ அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. കരമടിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ கரமடித்து ஆராதிங்க. உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்னே பதறாதே. உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்னே பதறாதே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைப்பாரே. கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைப்பாரே. துதி செய்வாய் என்று காக்கும் உயர்வே. இந்த இயேசுவின் நாமமே இந்த இயேசுவின் நாமமே ஆயுதம் வாழ்ந்தாரே. உனக்கு நீயாதவே ஆயுதம் வாழ்ந்தாரே. உன்னை அழைத்தவர் உன்னை தேவன். அவர்தான் சக்தியும் நீதியவர். உன்னை அழைத்தவர் உன்னை அவர்தான் சக்தியும் நீதியவர். எண்ணி துதி செய்வார். எண்ணில் அடங்காத கிருபைகள் தான். எண்ணில்
அபிஷேகம் மேல இறங்குது. ശത്രു കെട്ടിയ എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിയുന്നു. சத்ருவானது கட்டி வைத்த எல்லா கட்டுகளும் அவிழ்க்கப்படுகிறது. അടിമത്തനങ്ങൾ പൊട്ടി മാറുകയാണ്. எல்லா அடிமைத்தனங்கள் உடைந்து மாறுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം തട്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. நம்புகிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஆராதியுங்கள். അടിമത്തം പൊട്ടുന്നു. அடிமைத்தனங்கள் மாறுகிறது. നീ പുറപ്പെടുകയാണ്. ஓ பாபா, നീ പുറപ്പെടുകയാണ്. புறப்படு, നീ പുറപ്പെടുക. புறப்படு. അധികാരത്തിലേക്ക്. அதிகாரத்திலே கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். கரங்களை உயர்த்தி பிடியுங்கள். എത്രത്തോളം ഉയർത്താമോ எந்த அளவுக்கு கரங்களை உயர்த்த முடியுமோ അത്രത്തോളം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. அந்த அளவுக்கு உயர்த்தி பிடியுங்கள். സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളെ തൊടുകയോ கர்த்தர் தொடுகிறார். നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது. നീ ജയാളിയായി മാറുകയാണ്. நீ ஜெயமுள்ளவனாய் மாறப்போகிற. നിന്റെ തോറ്റ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. நீ தோற்று போன நாட்கள் முடிந்தது. നീ കരഞ്ഞ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. நீ அழுத நாட்கள் முடிந்தது. നീ സന്തോഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇവിടെ ஓ, തുറക്കുകയാണ്. நீ சந்தோஷப்படுகிற நாட்கள் உனக்கு திறக்கப்படுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ஓ, நம்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அவரை துதியுங்கள். എത്രത്തോളം ശബ്ദമുയർത്താമോ எந்த அளவுக்கு சத்தத்தை நீ உயர்த்த முடியுமோ എത്രത്തോളം ശബ്ദമുയർത്തി പറ. அந்த அளவுக்கு சத்தத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்கள். ആമേൻ. ஆமென். എന്റെ ശത്രുവേ, சத்ருவே, ഞാൻ വീണെന്ന് കരുതി നീ സന്തോഷിക്കരുത്. நான் விடுவேன் என்று நினைத்து சந்தோஷப்படாதே. വീണമെങ്കിലും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. இருந்தாலும் எழுந்திருப்பேன். നീ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீ எழுந்திருக்க போகிற. എഴുന്നേൽക്കാൻ. நீ எழுந்திருக்க போகிற. நீ பலரமனரகரவலரவ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ഒരാവാക്കാറ്റാലം ஓ பலரமனரகரவலரவலரவலரவ. சிபலரமனரகரவலரவலரவ. കൺമണി പോൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ എന്നെ മൂടി മറൈത്താരേ. சொல்லுங்க. உன்னை நோக்கும் எதிரியும் கண்ணின் முன்பில் பதறாதே. கண்ணின் மணி போ காக்கும் கரங்கள் உன்னை மூடி மறைத்தாரே. அல்லேலூயா.
யார் கண்களை திறக்க வேண்டாம். ஆண்டவரோடு உங்களோடு பேசி இருக்கிறார். மற்றவங்களை மாதிரி இல்லை. நீ எல்லா ஆட்டு மைப்பர்களும் நிழல்களில் ஒதுங்கி இருக்கிற போது காட்டு தீயை மட்டும் பார்த்து அது அணிந்த உடனே விலகி போகிறவர்கள். ஆனால் மோசே அப்படி அல்ல. மலை மேல ஏறி போனான். இன்னைக்கு மலை மேல ஏறதுக்கு ஆள் இல்லை. மலை மேல ஏறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஆண்டவருக்காக ரிஸ்க் எடுக்க ஆள் இல்லை. ரிஸ்க் எடுத்து ஊழியம் பண்ணதுக்கு ஆள் இல்லை. ராத்தங்கி செவிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு மக்களுக்கு ஊழியக்காரங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏதோ வந்து போனோம், பண்டிகை கொண்டாடணும், ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த போனோம், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடணும், புது வருஷத்துக்கு வந்த போனோம், புத்தாடை உடுத்தணும். அப்படி அல்ல. ஆண்டவரே நம்மள மேல ஏறணும், ரெஸ்க் எடுக்கணும். குடும்பத்துக்கான ரெஸ்க் எடுத்து ஜெபம் பண்ணணும். ரட்சிக்கப்படாத கணவனுக்கான ரிஸ்க் எடுத்து ஜெபம் பண்ணணும். ரட்சிக்கப்படாத மனைவிக்கான ரிஸ்க் எடுத்து ஜெபம் பண்ணணும். ரட்சிக்கப்படாத என் பிள்ளைகளுக்கான ரிஸ்க் எடுத்து ஜெபம் பண்ணணும். என் கிராமத்துக்காக, என் பட்டணத்துக்காக, என் தேசத்துக்காக, அழிய ஆத்துமாக்களுக்காக ரிஸ்க் எடுத்து ஜெபம் பண்ணணும். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. உங்களோடு பேசுகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி. எங்களுடைய இடைப்பட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எங்கள் நடத்தும் ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.